think you're doing here, humans? Vale, o sea, no lo ha visto todo Dios. Te damos la bienvenida a Hogwarts Legacy. Acabas de llegar al famoso colegio de magia y hechicería con una habilidad única para manipular la poderosa magia antigua que se oculta en el mundo mágico. Tendrás que descubrir qué se esconde tras el regreso de esta magia olvidada y quién busca utilizarla para destruir a las brujas y los magos, ya que el destino de todo el mundo mágico podría estar en tus manos. Pero antes de empezar a estudiar magia y resolver estos misterios, debes crear la bruja o el mago que quieres ser. O sea, vamos a hacer pequeñas pausas porque ya hay cosas, varias cosas de que hablar, ¿vale? Hemos visto el pueblo de Hogsmeade, el típico pueblo de Hogwarts. Vamos a estar ahí haciendo misiones secundarias, enfrentándonos a monstruos. Así que yo tengo entendido que esas son misiones secundarias, o sea, no es la historia principal. Luego partimos a crear nuestros personajes, ¿vale? Ya sea hombre o mujer. Y como estamos viendo en el vídeo, podemos cambiar el tipo de pelo, el color de pelo, la vestimenta, los ojos, las cicatrices, que en este caso tiene el chico, que bueno, también se puede hacer la chica seguramente. Y bueno, vamos a seguir viendo cosillas. Cuando llegues a Hogwarts, se te asignará una de las 4 casas del colegio. Vale, una de las 4 casas del colegio. Eso quiere decir que tanto Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw podemos elegir nosotros nuestra decisión de qué casa elegir. Vamos a ver, ¿qué más? Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Mira, espera un momentito, vamos a echarlo para atrás. Gryffindor, Hufflepuff, Esta es el dormitorio de Gryffindor, ¿vale? Por los emblemas del león. Esta es la casa de Gryffindor. Ravenclaw o Slytherin. Esta es la casa de, si no me equivoco, creo que es la casa de Ravenclaw, me parece. Sí, porque esta, yo creo que sí, a ver. Slytherin. Después de instalarte en tu dormitorio, te reunirás con tus... Esta es la casa de estas las mazmorras, ¿vale? Esta va a ser nuestra casa, el Slytherin. O sea, yo voy a jugarlo siendo malos. No lo voy a mentir. Sí, me lo subo. Vale, pues un momento que me lo subo. Vale. ¿Ya se me escucha mejor? Bueno, pues esta es la casa de Slytherin. Así que esta va a ser nuestra guarida, nunca mejor dicho. Como están las mazmorras, pues ahí vamos a estar. compañeros en la sala común. Luego Esto es Gryffindor. Claro, hemos estado en Ravenclaw, Slytherin, esto es Gryffindor. tendrás que asistir a clases y ponerte al día. Y este es Hufflepuff. Yo creo que casi nadie va a coger esta casa. Porque lo que conozco, las personas que conozco son, aparte de que van ahí al Slytherin a tope, habrá pues lealtad entre Gryffindor. Y bueno, van a ser las 2 casas en las que haya más peña. Así que dudo mucho que esta sea una de las casas que más destaque. Pero oye, Con todo, ya que empiezas tarde en Hogwarts, directamente en 5º año. So you are ¿habéis the new escuchado, no? Directamente en 5º año. Empezamos directamente en 5º año. O sea, no vamos a empezar por el primer curso como Hogwarts, que está el primero, segundo, tercero, cuarto, así hasta el 7º año, que va a ser el último año. Y a ver si llegamos a ese último año. Así que vamos a empezar bastante tarde. En 5º. Como si fuera el colegio, vamos. Un colegio normal, imaginaos que solo ya hasta 6º de primaria. Pues en este caso empezamos en 5º. En 5º de primaria. So you are the new student. Empezarás tus estudios con clases de encantamientos, defensa contra las artes, Vale, esta clase con clases es herbología. O sea que vamos a tener clases de herbología. Confirmado.
clases de encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología y pociones. Tenemos en total 4 clases, 4 asignaturas que están confirmadas, ¿vale? Defensa contra las artes oscuras, herbología, pociones y... ¿qué era el otro? ¿Qué ha dicho? Herbología y pociones, entre otras. Con clases de encantamientos, defensa... Encantamientos. Buah, pues eso es una mierda, la verdad. Hacer encantamientos es la peor asignatura que yo veo. Y dice, entre otras. Defensa contra las artes oscuras, herbología y pociones, entre otras. Entre otras. Eso quiere decir que esas 4 clases están confirmadas sí o sí. Y las demás están por decidirse o serán opcionales, a elegir por el jugador. A lo mejor astronomía es una de las clases también que salen mucho en Harry Potter. Que eso es como empezó astronomía en tercero del colegio, en tercer año. Con el prisionero de Azkaban, acordaos. Así que a lo mejor, según vayamos desarrollando los años, en sexto hay otras clases distintas. Es como si fuese pociones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología. Es como si fueran clases, asignaturas troncales, principales. Luego están las opcionales. Vamos a seguir viendo esto. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to year 5. Claro, esa es otra. Diréis, ¿dónde están los profesores que estaban antes? Que salen en Harry Potter. Como estos sucesos son el antes, pues esos profesores que conocemos de Harry Potter no están. Ninguno. Así que, bueno. Of chance. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Este profesor tiene pinta de ser muy gracioso, muy simpático con los alumnos. Todo lo contrario a lo que era McGonagall de Harry Potter. Acordaos, o sea, McGonagall era una persona muy seria, pero luego por dentro era un amor de persona. Pero este personaje, que no sé cómo se llamará, es todo lo contrario. Es extrovertido, gracioso, divertido, simpático, amable. Bueno, quién sabe, a lo mejor luego oculta algo misterioso. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Defensa contra las Time for a proper Hogwarts welcome. y aquí es donde se va a ver un poco la batalla, el tipo de duelo que tenga. You may begin. Not bad for a beginner. Un detalle. Not bad for a beginner. Habrá algunas personas aplaudiendo, viendo el espectáculo. La gente aplaude. ¿Sabes lo que estaría bien aquí? Que estuvieran, por una parte, lo típico. Si, por ejemplo, él es el listening, pues a ver. El listening es una casa que todos odian. O sea, Hufflepuff, Ravenclaw y Gryffindor son esas clases que se apoyan mutuamente. El listening pues es como más solitario en ese sentido, por el historial que tiene. Pero imaginaos que en la izquierda se colocan, porque normalmente las clases suelen ser combinadas entre dos casas, ya sea el listening Gryffindor, el listening Hufflepuff, el listening Ravenclaw. Pues imaginaos tu casa aquí y la casa del otro aquí, unos animando al al rival, y tu casa animándote a ti. Estaría guapo ese detalle, ¿eh? Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at Mira, me recuerda a Sirius Black, este personaje. Pues este va a ser nuestro profesor de pociones. this school. Aquí conocerás a tus profesores y aprenderás a lanzar hechizos, cultivar plantas mágicas, elaborar pociones y mucho más. Entre clases podrás explorar el castillo, conocido por sus secretos, encantamientos. O sea, fijaos este pequeño detalle. Explorar el castillo. Va a ser el patio de Hogwarts, uno de los patios interiores. O sea, va a ser amplio. Con algunos podrás hablar y con otros no.
Eso es un pequeño detalle que aún no explica en este vídeo. Conocido por sus secretos, encantamientos y misterios. Descubrirás mazmorras y pasadizos secretos. Esa es una cosa ¿vale? Desbloquearemos caminos secretos. Es decir, según vayamos avanzando en la historia principal, podremos hacer misiones secundarias para ir avanzando. Es decir, por ejemplo, en estos sitios puedes visualizarlo, que puedes ir por ahí, pero luego no puedes ir porque te falta ese hechizo por aprender. Y a base de modo historia lo irás aprendiendo y vas desbloqueando nuevos sitios. Así como puzzles desafiantes que tendrás que resolver mediante habilidades mágicas e ingenio. Puede que hasta acabes en lugares emblemáticos que nunca antes habías podido explorar. Estamos a finales del siglo XIX. Quizá las salas comunes y las aulas te resulten familiares, pero la mayoría de los profesores no. Aunque puede que reconozcas algunas caras. ¿Sabéis quién es, no? Nick casi decapitado. Él sigue igual. Está aquí, todavía. All in good luck. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. Conocerás a un grupo variopinto de brujas y magos talentosos en clase. Esta clase creo que es historia de magia, si no me equivoco, en el que el profesor era un fantasma. Y esto sale solo en los libros, no sale en las películas. Un detalle así para explicar y detallar. Clase, mientras realizas tareas extraescolares que forman parte de un plan de estudios especial diseñado para ayudarte a ponerte al día con los... Tendremos minijuegos en el que podamos hacer, a lo mejor, para ganar algunos puntos de habilidad o extras o cosas así, o simplemente para divertirse. Y este es uno de ellos, todos esos juegos. Demás alumnos de quinto año a tu ritmo. Este juego. Ponerte al día con los demás alumnos. O sea, contra más cerca esté tu bola, más puntos gana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te arriesgas a que la bola se vaya de aquí, con lo cual puntúas un 0. Por eso está de mayor a menor, mucho menor y casi nada de puntos. Es un juego que conozco y no sé dónde lo vi ese juego. O sea, en vida real me refiero, ¿eh? Alumnos de quinto año a tu ritmo. La clase de escobas, que a ver, si siendo de quinto año no tiene mucho sentido que lo saquen. Lo de volar. Porque claro, supuestamente deberíamos saberlo. Con lo cual nos están diciendo de que somos... hemos descubierto que tenemos una magia interior, que no descubrimos a cuando tenemos 12 años, sino 15. O sea, que llegamos con retraso. O sea, es como si viniéramos de una familia Maguel. O sea, gente no mágica. Podrás vivir montones de aventuras en las zonas circundantes a Hogwarts. Pronto se pondrán a prueba las habilidades mágicas que estás aprendiendo en clase, pues desvelarás un peligroso misterio colaborando con el consumado y enigmático profesor Fig para intentar descubrir si son ciertos. Este personaje me parece, y quiero recordar que en los libros es el director actual de Hogwarts. Es el anterior de Albus. Empezó siendo profesor y siendo luego director. Y esto lo vi, creo, en los libros de Harry Potter, en el que Albus le menciona como que era el antiguo director. Que Albus igual ocurrió, o sea, fue profesor y luego fue director. Pero sí, este fue... El nombre me suena a que es director de Hogwarts, ¿eh? Ciertos los rumores sobre una creciente rebelión de duendes y si la seguridad de Hogwarts está en juego. Vale, está diciendo que hay un peligro inminente, que va a ocurrir alguna desgracia y que un goblin se revela, ¿vale? Y va a ser el villano de esta serie, esta saga. I have a
Opinions differ as to how great a threat he really is. Y ahí está. ¿Vale? Que es bastante poderoso. Es decir, aquí viene una teoría mía. En Harry Potter dicen que los gnomos, o los duendes, como queráis llamarlos, los goblins, no tienen acceso a coger una varita de un mago. ¿Por qué razón? A lo mejor viene por esto. Claro, y está diciendo aquí que el villano se llama Ranrock. O sea, ya tenemos el nombre del villano. Se va a llamar así. ¿Y si en el mundo de Harry Potter, tal y como lo conocemos, los duendes no pueden coger la varita de los magos por esta razón? Pues si alguno se revela o... Porque los duendes son poderosos en sí. Ya lo habéis visto aquí, que son capaces de lanzar hechizos. Y eso no todos los magos lo pueden hacer. Solo muy pocos magos muy poderosos lo pueden hacer eso. Así que ojo con este detalle. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. El mundo mágico de esta época está lleno de peligros. Criaturas corrompidas por una fuerza mágica. Duendes poderosos. Y brujas y magos siniestros, todos dispuestos a luchar, incluso a matar para lograr sus metas. Vale, vas a jugar tanto en equipo, o sea, vas a tener un compañero de equipo que va a ser manejado por la CPU, aunque posiblemente puedan hacerlo multijugador por esa razón, pero no creo que lo hagan. Ya no me hablé en el anterior directo que hice y no creo que lo hagan. Pero sí que vamos a tener un ayudante, que esperemos que no sea más un estorbo que un ayudante. Y bueno, por lo menos no estaremos un poco a solas en la aventura. De hecho, hay una incómoda alianza entre duendes y magos tenebrosos. O sea, lo que se conoce a día de hoy en Harry Potter como mortífagos van a ser también villanos, pero no porque sean seguidores de los Voldemort. Estamos hablando de mucho antes, incluso mucho antes de la historia de Grindelwald. Pero se ve que se van a alinear, alistar o como queráis llamarlo, entre magos tenebrosos a los duendes, como en este caso en Ranrock, con este mago oscuro que hará... The child when they came to Hogsmeade, that all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Do you not telling me? Aunque quizá no deberías involucrarte en esto aún. En este caso tenemos una amiga. Se puede cambiar dependiendo de la clase que estemos. Espellarnos con Alaba da Cadabra, ¿vale? O sea, en duelos va a ser épicos también. O sea, va a ser una pasada. En qué, cuando nos enfrentemos de esta manera, en qué se basará para que ganemos el combate. No sé si a lo mejor lo típico de pulsar rápido el botón, en este caso de consola, ¿vale? Y si fuese en PC, pues o el ratón, la tecla del teclado. O vas a tener que hacer alguna secuencia o algo. Va a estar guay. Los enemigos tienen habilidades defensivas y ofensivas únicas, como maldiciones explosivas, hechizos aturdidores, armas encantadas. Por ejemplo, tenemos 5 personas que nos están atacando en diferentes ángulos. Vale, están los cercanos y los lejanos. Luego, nuestro personaje, tenemos aquí una roca, en el que en este caso es un mando, y si le pulsamos, pues cogemos la roca, se lo lanzamos al enemigo más cercano que tengamos, en este caso, oeste. Vale. Ahora, ¿por qué mantienen las distancias los magos del fondo con los cercanos? Por si estos tienen algún peligro de perder. Es decir, la CPU
va a ser controlada, bastante controlada, y dependiendo de cómo nos vaya el combate con este y este personaje, ellos intervenirán o no intervenirán. A lo mejor la modalidad que tengamos, si nos deja escoger entre normal y difícil, posiblemente en normal se queden parados, ¿vale? Los del fondo, y esto pues ataquen. Y a lo mejor en modo difícil no es que nos ataquen todos, pero sí que nos ataquen estos más rápido, lanzando más hechizos más rápido, y a lo mejor de vez en cuando este y este empiecen a lanzar ataques. Ahora tengo dudas, ¿esto es una estatua o es un personaje? Y más. Sí, vamos, es un personaje que va andando por ahí, como si fuera a comprar el pan. En fin. Y luego vemos aquí todos caídos. Que bueno, estos serán de que los han matado estos. Algunos te atacan directamente, otros te hechizan e incapacitan. ¿Ves? Te incapacitan. A lo mejor estos, los que estaban al fondo, que este se está acercando, son como que empiezan a abrir cobertura para que estos magos oscuros, supongo que serán, te ataquen. Pero sí, bastante detenido el combate. ¿Ves? Tú puedes elegir al objetivo que quieras atacar, como en todos los juegos de RPG, vamos. Lo bueno es que no va por turno, vas aleatoriamente. Tú escoges un enemigo y le empiezas a atacar. Este se ve que al crear esta burbuja es un protejo, ¿vale? De protegerse. Y este, como lo manda por los aires, le distrae, ganas un poco de tiempo, con lo cual te centras en estos dos. Y bueno, de alguna manera tendrá que romper el escudo. Dominar el encantamiento escudo te permite desviar los hechizos y bloquear ataques directos. Contraataca con potentes encantamientos aturdidores que te permiten continuar con mayores combinaciones. Dices, ¿cuántos hechizos habrán en combate? Yo creo que los asignas tú. Tú tendrás un listado de combate, o sea, de hechizos de combate, y tú coges lo que más te gusten. O sea, por ejemplo, a mí me gusta, imagínate, confindo, espellarnos y desmayos, y yo que sé, la cadabra. Pues tú coges a eso, lo asignas a tu lista de accesos rápidos y empiezas a elegir, digo 4 como puedo decir 6, pero yo creo que más o menos va a estar por ahí la cosa. Tú tendrás un listado de hechizos que vayas aprendiendo a lo largo de la historia, los asignas como acceso rápido y es lo que te va a permitir luchar contra los rivales. De hechizos. Los alumnos que mejor lancen hechizos dispondrán de muchas formas de aprovechar las debilidades de sus enemigos. Estos guerreros, esto va a ser una misión principal sí o sí. ¿Por qué? Porque esto es una zona secreta donde están protegiendo las armaduras. Estas son guardianes, por así decirlo. Así que luego hablaremos de eso porque es un detalle que tela. Las armas de los enemigos y hacérselo rebotar hacia ellos. Golpea con descento. Achicharra con incendio. Y acaba con tus enemigos con diferentes remates. Hasta puedes usar la poderosa y misteriosa magia que no entienden tus profesores. La magia misteriosa que no entienden los profesores. Es decir, magia prohibida. ¿Por qué prohibida? Porque es oscura y muy poderosa. Para abatir a los rivales más fuertes. Combina montones de hechizos para definir tu estilo de combate. El estilo de tu combate. Tú vas recogiendo, elegir los hechizos que tú quieras tener como acceso rápido para acabar con los enemigos. Yo creo que, por ejemplo, en la bala cadabra solo va a ser en duelos. O sea, no vas a poder usarlo ahora. Porque si no, imaginaos, abada cadabra, pum, muerto. Abada cadabra, otro muerto. Pues no. Yo creo que va a ser en duelos así, uno contra uno. Y en los que dices, hostias,
como un hechizo de duelo 1 a 1. O sea, no vas a poder acceder a ese hechizo tan fácilmente. Y seguramente aprenderlo tampoco. Y codearte con los mejores duelistas de la historia. Ese detalle, mira. Si no lo habéis, no os habéis dado, el personaje de atrás que tenemos es como si fuese nuestro compañero, ¿vale? Bueno, no me da tiempo para darlo. Pero le lanza un hechizo a un rival para abrir cobertura. O sea, una vez que nosotros abramos cobertura y hayamos redotado a uno, el de detrás, pues yo que sé, lanzará un hechizo, si eso, de vez en cuando, rara vez, para abrir nosotros cobertura y atacarle. Y poder atacarle. Por ejemplo, ese enemigo está con un protejo, nuestro compañero le lanza un... ¿cómo se llamaba el hechizo este? Que quita el escudo, no me acuerdo ahora. Le quita el escudo y le puede inmovilizar. Y ahí es cuando aprovechamos a atacarle y realiza un nuevo combo. ¿Vale? Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. Además de clases y hechizos, tendrás acceso a un gran conjunto de mejoras, talentos y... Vale, supongo que el árbol será el típico árbol de la vida. O sea, para aumentar la vida. Ese tiene una pinta de magia oscura que ni te digo. Bueno, supongo que será porque mira, tenemos el tipo de personaje, el inventario, o sea, para ver nuestro personaje, a lo mejor editarlo, para cambiarle el color de la vestimenta, el color de ojos, el color de pelo, lo que sea. El inventario, lo que tengamos en el inventario en ese momento. Los talentos, que son estos, que bueno, en este caso es la vida. Y no sé qué será lo demás, pero yo creo que este será el encantamientos, para aprender con juegos de encantamientos, defensa contra tasas oscuras, o posiblemente sean hechizos prohibidos, porque como ponen 4, claro, hechizos prohibidos que sepamos son 4 también. Ese pequeño detalle se escapa a algunos. Yo que sé, no sé qué serán estos dos, pero bueno. Luego tendremos colecciones que a lo mejor son coleccionables, que podamos coger a lo largo de la historia, a lo largo del juego. Los challenge, que son las estas de competiciones en los que, por ejemplo, yo que sé, tengamos a lo mejor acceso, competiciones de un duelo o algo parecido, un club de duelo. El mapa, que podemos verlo y consultarlo cuando queramos, eso está muy bien. Los hosts, que son los búhos, ¿vale? O sea, los búhos, madre mía, las lechuzas, que a lo mejor podemos coleccionar lechuzas. No sé con qué objetivo, pero es muy posible. Luego están los tesoros, quecks, que bueno, que podemos coleccionar a lo mejor ciertas cosas que hay. Y luego los típicos de ajustes. Así que bueno, a ver qué nos cuentan más. Y habilidades para ayudarte a progresar con tus dotes mágicas. Completa desafíos por el mundo para ganar experiencia. Sube de nivel tus habilidades utilizando talentos que mejoran tus hechizos. Es decir, misiones secundarias, ¿vale? O sea, podemos ocultarnos del enemigo temporalmente para atacarles por la espalda, de manera improvisada. Plantas y pociones para aumentar su poder. Decide qué talentos se adaptan mejor a tu estilo de juego. Claro, adaptar a tu estilo de juego. Si tú quieres ir a por todas de frente, pues es como un tú contra el mundo. Pues allá vas, a por ellos. Luego está el tema de... Porque, claro, están los típicos que van de frente, atacan como si no hubiera un mañana. Y luego está la gente que ha jugado mucho a Metal Gear Solid, que les gusta los juegos silenciosos, o sea... Y por la espalda, escondidas, agachados, y atacarles por la espalda. Pues esto es casi igual. Para centrarte en tus tipos de magia favoritos. También puedes obtener un botín, comprar o fabricar equipo mágico para aumentar tus capacidades ofensivas y defensivas en combate. Puedes mejorar y especializar. Podremos recolectar plantas, recolectar cosas que podemos encontrar a lo largo de la historia para mejorar
nuestro inventario, nuestra incluso pociones, las pócimas y a lo mejor hasta construir nuevos uniformes, nuevos trajes. Que el equipo para disponer de mayores habilidades en... Que está comprar y mejorar los trajes, o sea, comprar nuevos trajes, vestimentas que podamos usar a lo largo de la historia, usar las distintas apariencias. Esto, vamos, yo creo que voy a ser un mago oscuro, pero vamos, como si no hubiera mañana. Y mejorar nuestras vestimentas. Vestimentas, ¿vale? Mejorar. Que a lo mejor la vestimenta quiere decir que tengamos más defensa y más hechizos o más capacidad de coger hechizos de acceso rápido en combate. Yo creo que va a ser algo así, o de tener un poco más de vida de lo habitual o cosas así. Tu estilo de juego. A strong, even motion when cutting your ingredients. Los hechizos no son tu única herramienta en combate. A la vez que perfeccionas tus habilidades con la varita, puedes continuar con tu educación mágica en Hogwarts y progresar en tu desarrollo como bruja o mago. Luego hablaremos de esta sala. Así que de momento podemos construir y hacer nuestras pócimas con los ingredientes que vayamos recolectando durante la historia. Ya sea, en este caso, por ejemplo, yo que sé, setas o manzanas, por ejemplo. No sé qué ingredientes exactamente tendrán ese nombre, pero para hacer pócimas va a estar chulo. Elabora poción. Para tener ventaja en los combates, ya sea tener más habilidad de magia poderosa, o sea, más ataque, o más defensa, o más vida, más resistencia, más todo. Que aumenten tu poder cuando necesites ayuda. Cultiva y usa plantas mágicas en el campo de batalla y mantén a raya a tus enemigos. ¿Cómo se ve? Incluso puedes liberar mandrágoras letales para inhabilitar. O sea, esto será una pócima y tal que podrás hechizar a plantas en las que te puedan ayudar a combatir contra los rivales. A los enemigos distraídos. En clase de animales aprenderás sobre animales mágicos con los que tal vez te encuentres en el colegio y mientras exploras los terrenos del... ¿Cómo se llamaba? Este animal aparece en Animales Fantásticos. Ay, no me sale el nombre, me sé el apellido pero no me sale el nombre. El protagonista de Animales Fantásticos. Siempre se me olvida, macho. Que tiene un maletín con todo el mundo abierto de los animales que viven ahí dentro. Bueno, no me acuerdo ahora. Castillo y de su entorno. Aquí hace una referencia. Castillo y de su entorno. A que podemos jugar con ellos, ¿vale? Peinarles, acariciarles. Y esto quiere decir... The goal of today is... Esto quiere decir, bueno, ya os lo adelanto, ya que estamos hablando del tema de los animales, luego hablamos de la escoba. El tema de los animales. Tendremos nuestro pequeño mundo de animales, donde iremos empezando a conseguir animales según las misiones vayamos consiguiendo, criándolos, haciéndolos crecer más fuerte, construir tu pequeño mundo. Eso, Neu Scalmande, sí. Vale, que se me había olvidado. Es que nunca, no sé por qué, no se me queda, dice que son 4 letras. Neu, de nuevo, prácticamente. Sí, bueno, los animales están muy bien. Ahora, The goal of today is to remind all of you. La escoba, diréis, hostias, ¿se puede volar libremente? No del todo. Es decir, How to maneuver on a broomstick safely. Y llegas más rápido a los sitios, ¿vale? Genial, eso está muy guay. Aprender y dominar el vuelo en escoba es muy recomendable para poder viajar por el mundo más rápidamente. Pero fijaos en este detalle. Lo en escoba... Volamos en altura, ¿vale? Esto es como la estamina.
contra más alto vueles, vas a tener, aquí no lo enseñan, pero normalmente junto con la vida, aquí tendremos un indicador de vida, estamina. Bueno, pues la estamina se irá bajando. Tendremos una barra que no sé cuánto empezaremos. Empezaremos con una barrita de aquí a aquí. Y luego, pues con la historia iremos mejorando. La barra irá creciendo y aguantaremos más. ¿Qué quiere decir la estamina? Quiere decir que contra más alto volemos, menos durará el vuelo. Es decir, a ver, no nos vamos a caer de la escoba. Pero sí que la altura se irá reduciendo según la estamina vaya bajando. Eso quiere decir que tiene limitaciones. Es un detalle que no explica en este vídeo. Es muy recomendable para poder viajar por el mundo más rápidamente. Dime, Cuspi. Tú dilo, ya ahora cuando pueda te leo. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Aquí vamos a hablar de los compañeros. Algunos alumnos que se convierten en amigos pueden... Vale, lo que os he dicho antes. Tendremos un compañero que nos irá acompañando durante toda la aventura. En este caso, por ejemplo, en el Harry Potter, pues es el típico compañero que empieza desde el principio, ¿vale? Con nosotros es Ron. Luego se une a Hermione, pero bueno, que es igual. Va a ser la temática igual. Y es lo que os he dicho, en los combates nos ayudará cuando tengamos un 2 contra 1, pues nuestro compañero se alistará con nosotros para combatir con nosotros. A ver, la CPU va a ser la CPU. O sea, no va a ser un jugador. Pero sí que se podría hacer algo ahí, ¿eh? Enseñarte ciertas habilidades. ¿Ves? Compara el nivel de nosotros con el nivel de la CPU, que es nuestro compañero, ¿vale? My herbology homework. You're despicable. Algunos alumnos que se convierten en amigos pueden enseñarte ciertas habilidades. A medida que desarrollas relaciones con estos compañeros... ¿Ve? ¿Os habéis dado cuenta que nuestro compañero ataca los hechizos, o sea, lanza los hechizos como si le costara la media vida? Y nosotros ahí haciendo como combos. A ver, nuestro compañero, si tenemos que depender de nuestro compañero, lo vamos mal. O sea, vamos como el puto culo, la verdad. Así que tendremos que tener iniciativa y no confiarnos en nuestro compañero. ¿Que nos puede ayudar en algo? Tengo mis dudas. De clase podrán acompañarte en tu viaje. Y con el tiempo conocerás sus historias. Natsai es una valiente aventurera que busca la justicia. Poppy Sweeting tiene buen corazón y le encantan los animales mágicos, con los que conectan más que con los humanos. Aquí anda a entender que tenemos una compañera sí o sí en algún momento de la historia. Podrán acompañarte en tu viaje. Y con... Pero estamos hablando de la casa de Gryffindor. Eso a lo mejor puede cambiar si no vamos a otra casa. Es lo que no está confirmado. El tiempo conocerás sus historias. Claro, porque veis, es un león. Esos son de Gryffindor. Y según el color de la capa, es Gryffindor. Así que no sé si a lo mejor en nuestra casa es otro personaje distinto. Es que no me ha dejado... Sí, no, es que no sé por qué Twitch no me ha dejado ponerlo. No me ha dejado ponerlo. O sea, lo de chanting o charlando, como quiera llamarlo, no me ha dejado ponerlo Twitch. No sé por qué, no me ha dejado. No sé, es una cosa muy rara. ¿Qué pasa? Natsai es una valiente aventurera que busca la justicia. Poppy Sweet... Que sí, pero que no me ha dejado Twitch. O sea, no me ha dejado, no sé por qué, no me ha dejado. No me ha dejado. Tiene buen corazón y le encantan los... Conoceremos a los... ¿cómo se llamaba? Que más son mitad caballo, mitad humanos. Los centauros, no. No sé cómo se llamaban, macho. A mí no me acuerdo. Bueno, da igual. Los animales mágicos, con los que conectan más que con los humanos. Sin miedo a los castigos o a romper las reglas... Lo típico, la bibliotecaria y el tonto este que... ¿Cómo se llamaba? El tío este, el fantasma que hace muchas bromas. El que le gusta meter la broma donde no le llaman. Pues igual. Sebastian Sallow, un carismático Slytherin. With an over this boy, Hufflepuffs cannot reverse a curse. Con un perturbador secreto. The sooner you accept that reality, the better.
Conocerás a estos y otros alumnos al explorar las salas comunes, los pasillos entre clases y las zonas de reunión habituales. Welcome to the room of requirement. Hemos visto que donde podíamos construir nuestros trajes, nuestras pociones. Vamos a hablar de ello. Vale, una buena amplia sala donde tenemos las plantitas de biología para crear nuestros ingredientes para las pócimas. Vale. Uno de los mayores secretos de Hogwarts es la sala de los menesteres. ¿Veis? Vamos recolectando materiales para luego construirlas y así crear nuestras cosillas, nuestras cosas de ingredientes, nuestras cosas de pociones, de todo un poco, vamos. En este caso es la estación Sí, bueno, la estación de pócimas para crear las pócimas que nos durarán durante el combate que tengamos. Accedes a este espacio. Pequeño detalle, van creciendo, dices, planto una planta y ya la tengo. Tienes que esperar 24 horas para recoger las plantas. O sea, hay otro vídeo en lo que lo explican. Tienes que esperar, es como si fuese en vida real, o sea, es como, no sé si habéis jugado, yo que sé, al Clash Royale o que hay que para desbloquear las cosas como los cofres, pues hay que esperar 3 horas, 8 horas, 12 horas, pues esto va a ser igual. O sea, habrá que esperar para recoger materiales, ingredientes, que bueno, que no queda otra que esperar. Que parece intuir lo que necesitas y te lo... En este caso son 24 minutos, pero hay cosas que son de 24 horas, pocas, pero los hay. 24 minutos, media hora, 45 minutos, una hora, luego están 3 horas, 8 horas, 12 horas y luego 24. Así que sí, tendremos que esperar en tiempo real lo que es... proporciona. Como tienes que poner... construimos nuestras plantillas para que crezcan, recogiendo semillas a lo largo de la historia. Y bueno, al día, esta sala te ofrece un espacio para sembrar y cultivar. ¿Ves? Y en 24 minutos lo tendremos listo para recogerlo. Así que va a ser un poco... no solo centrarnos en el modo historia, va a ser, yo creo que vamos a disfrutar más del modo secundario que modo historia, la verdad. Cultivar plantas, elaborar... Por eso digo que va a ser un juego muy largo, una saga muy larga. Sí, no deja. No deja crear lo de la categoría. Es que no deja, no sé por qué. Pociones y mejorar tu equipo. Twitch no me quiere. Un servicial elfo doméstico llamado Dick te ayuda a descubrir videos. Vale, tenemos también un elfo llamado Dick, en este caso, que nos ayudará, supongo que a modo tutorial, las cosas. Para alimentar tu propia colección de animales mágicos. Vale, una sala como si fuese el maletín de Neun Scalmande, donde podemos... Bueno, vamos a mirarlo. Puedes personalizar este espacio. O sea, vamos a crear nuestro mundillo, nuestra casita, nuestro campo, nuestra ranchera de animales, todo. Vamos a poder crearlo a través de materiales, lo mismo que crear las estaciones de pócimas. Vamos a poder construir una casa, en este caso, una granja, alimentos para los animales, para cuidarlos. No sé si a lo mejor se podrán hasta morir si no los alimentas. Bastante interesante eso, saberlo. Sí, va a ser interminable y vamos a gozarlo como si no hubiera un mañana, la verdad. Buah. Vamos aquí a estar de directos casi todos los días haciendo este juego, la verdad. Espacio para reflejar tu personalidad y especialidades. Podemos rotar. Puedes personalizar. ¿Ves? Este tiene otro ángulo y lo podremos rotar. Este espacio. No, aquí lo pone. Rotación del objeto. Espacio para reflejar tu personalidad y especialidades mágicas. Fíjate, podemos construir la casa, el suelo, el pozo. Esto es para construir y forjar las herramientas, las espadas. Va a ser una cosa. Mira,
mira, tenemos un animal, ya sea un gato, un perro, lo que sea, podemos cuidarle también. Más allá. Ahora hablamos del mundo abierto, más allá, fuera del castillo, ¿vale? No todo lo que necesitas para tu aventura se encuentra en Hogwarts. Visita el cercano pueblo mágico de Hogsmeade. Vale, es lo que hemos estado viendo al principio del vídeo, en el que han atacado monstruos al pueblo. Y bueno, entramos al pueblo de Hogwarts y mira lo que encontramos. Donde encontrarás cantidad de tiendas y vendedores con los suministros que necesitas. Vale, o sea, a modo de la historia conseguiremos algo de dinero, misiones secundarias conseguiremos, yo que sé. Imaginaos, alguien de Hogwarts necesita ayuda para lo que sea, porque ha sufrido bullying, pero nos enfrentaremos a un grupo o a un chico en el que se dedica a meterse con los demás. Pues le defendemos y a lo mejor ganamos algo de dinero. Con ese dinero podremos comprar directamente, si a lo mejor sin construir, sin... En este caso, comprar ingredientes directamente sin crearlos. O sea, si no quieres esperar, pues si tienes dinero para comprar los ingredientes directamente, pues lo tienes. Ahora, seguimos. Desde ingredientes para pociones y recetas, hasta semillas de plantas mágicas y todo tipo de equipo. Podemos también comprarnos nuestros trajes, aunque la verdad no me convencen mucho. O no serán de mi estilo, pero vamos. Sí, dime, Cuspi. Es que no me voy a callar, yo comento lo que veo. Para eso estamos. Pero Hogsmeade también tiene sus peligros. Un grupo de brujas... Este es el tío que ha salido antes con el... ¿Cómo se llamaba? El... Ranrock o algo así se llamaba el gnomo este, el duende, el goblin. Que es malo, que estaba con él. Así que tendremos como un semivillano a lo largo de la historia. Y magos tenebrosos, alentados por la agitación de los tiempos. Como si fuese un Malfoy, para que me entendáis. Como si fuese un rival así que te incentiva a hacer duelos, a... Que no llegue a ser villano, que sea un punto intermedio. Deambulan por las afueras del pueblo. Deberás evitarlos o derrotarlos. A medida que explores, verás que el mundo que rodea a Hogwarts está lleno de actividad. Esto quiere decir que podremos, dependiendo de la hora que juguemos, será de día, de tarde o de noche. Si esto es así, vamos a jugarlo casi siempre de noche. En modo noche. Maravillas y... Que yo creo que no, yo creo que a lo mejor el tiempo pasará un poco más rápido. Pasará a lo mejor, en vez de a nosotros que pasa cada segundo, a lo mejor cada segundo es cada 3 o 4 segundos. A lo mejor, quién sabe. Zonas de un interés inusual. Según avance el curso escolar, el dinamismo de la... Según avance el curso escolar, esto quiere decir que según vayamos haciendo la historia principal, las estaciones irán cambiando. O sea, empezaremos lo típico en otoño, luego pasaremos el invierno. O sea, como habéis visto el paisaje. Y zonas de un interés en invierno, ¿vale? Usual. Según avance el curso escolar, supongo que este será la primavera. El dinamismo de las estaciones y el clima llenará el cielo de rayos o de luz solar, o cubrirá el suelo de nieve o lluvia. Esto es lo que os he dicho de las cobas de antes, ¿vale? Hay aldea. O sea, contra más alto, la estamina se te va bajando y con lo cual volarás más bajo. Irás volando cada vez más bajo. Ahora visitarás, como dice, ciudades abandonadas o ciudades pequeñas que... Las mágicas repartidas por la campiña, cada una con vendedores y residentes que... Mercaderes de toda la vida. Tienen historias que contar y misiones en las que podrían necesitar tu ayuda. Misiones ya no secundarias, esto ya más terciario que otra cosa. No, la verdad, lengua no, pero escena muy bien, la verdad, no me quejo. No me quejo. Pero es que paso está mal. Y esto es todo lo que digo, no es que sea palabras, o sea, son palabras que son verdaderas, que está confirmado. Porque si no, yo me callo, no digo nada. Presta atención. Porque yo no soy de los que dicen y hablan cosas que no, luego no son.
a los encantadores puzzles mágicos, que podría haberlos diseñado el mismísimo Merlín cuando estudió en Hogwarts. Animales mágicos deambulan tras los muros del castillo. A algunos los ha corrompido una misteriosa magia oscura. Otros corren peligro por los cazadores furtivos y sus ¿Ves? Aquí podemos construir, atrapar a los animales durante modo historia, misiones secundarias, o como si fuese, por ejemplo, Pokémon, que tú no hace falta que avances durante la historia para capturar los Pokémon. Lo encuentras por ahí y los puedes capturar en cualquier momento. A ver, supongo que esto tendrá un límite, este saco. A lo mejor tiene un límite de 10 animales que puedas atrapar en ese momento, y para ello tendrás que o liberarlos o dejarlos en tu mundo. Así que en algún momento pues tendrás que vaciarlo. Si tienes piedad, puedes rescatarlos y curarlos en la sala de los menesteres. Pero también hay peligros en el mundo que escapan a tu entendimiento. Las mazmorras y las cámaras esconden terribles amenazas, pero también recompensas incalculables. Ten cuidado al explorar, ya que podrías acabar en caminos aún más oscuros. Domina hechizos. Haz nuevos aliados. Aventúrate por un paisaje nunca visto. Descubre viejos secretos. Combate amenazas místicas. Aprende misterios ya olvidados. Conviértete en la bruja o el mago que quieres ser y deja tu huella en el mundo mágico. Conviértete en el mago que quieras ser, ya sea... Es que aquí lo dicen, que tú das a elegir qué paso seguir. Si ser. Porque a ver, dices, vale, quiero ser listening, pero ¿eso implica ser malo? No, para nada. Aquí te lo dice. Tú puedes ser un listening y puedes tener un corazón de Gryffindor. O sea, puedes ser puedes estar en una casa oscura o malvada, como quieras llamarlo, y puedes ser una persona buena. Y luego puedes estar en Gryffindor, Ravenclaw o Hufflepuff, que puedes ser un villano. O sea, eso ya depende de tus decisiones. O sea, en el largo del juego tendremos decisiones que cambien la historia, el transcurso de nuestro juego. Aquí, en Hogwarts Legacy. En montar animales es igual, ¿vale? Que la escoba. La estamina se va por los suelos. Va a llegar en un punto en el que va a estar que no se puede, ¿vale? Que no podremos. Vamos a ver, voy a cambiar, vamos a poner otro vídeo, ¿vale? No sé si pone las entrevistas, pero claro, al descargarme los vídeos ya no están subtitulados, así que enseñaré los hechizos que están confirmados, ¿vale? No sé cuánto dura este vídeo, la verdad. No, voy a ponerlo. I'm gonna take you. Vale, claro, el problema es que no está subtitulado, pero bueno. Voy a ponerlo. Vale. No sé si se verá bien. ¿Se ve bien? Sí, lo de la toma de decisiones va a ser un punto clave. A ver, lo ideal sería crearse varias partidas. No sé cuántas ranuras de guardado se podrán hacer, pero lo ideal sería, yo creo que ser de una casa de otra va a ser igual. O sea, lo único que cambia es que tu sala común va a ser distinta a la otra. Pero yo creo que eso no va a implicar en las misiones. No van a implicar. Las misiones van a implicar dependiendo de las decisiones que tomes tú a lo largo del juego. Eso está claro. Lo tengo muy claro. Vamos. Vale. Pues yo que sé. Vamos a empezar a ver. Y aquí dice, que no lo entienda, los 20 increíbles hechizos que están confirmados para Hogwarts Legacy, ¿vale? You through 20 confirmed spells, including several new ones that have recently been announced that you'll be able to cast in Hogwarts Legacy. And let's first start with our summoning charm called Accio. Y de pulso, ¿vale? El número 20, Accio y de pulso. O sea, tú coges a un rival y lo lanzas. O sea, tú lo coges, y lo lanzas contra, en este caso, contra la pared, ¿no?
Axio or Asio, depending upon the confirmed spells, including several new ones that have recently been announced that you'll be able to cast in Hogwarts Legacy. And let's first start with our summoning charm called Accio, Axio or Asio, depending upon where you are in the world and which audiobook you listen to. But this spell allows us to pull or bring an item in question to our very feet. And as we can see here in the gameplay trailer, we'll be able to pull enemies towards us in combat, as well as pull ourselves closer to objects if we're standing on an environmental puzzle platform. Now, it is widely contested if it can or can't be cast on living things, and I think we can assume we're just summoning the Dark Wizard's clothes here in combat, which is quite the thought indeed. But either way you look at it, it's going to have an incredible amount of utility for us in and out of combat, as there will be so many different reasons for us to use it. Now, the counter charm to Accio is Depulso, which you can very faintly hear in the Brazilian trailer, courtesy of Natsai, our Gryffindor quest companion in-game, but we can also hear it even more clearly in the bug clip posted by Hogwarts Legacy on Twitter. Listen to this. Now, as far as the Depulso charm works, it sends the target far away from the caster, otherwise known as the banishing spell, and it certainly looks to be the case here, as Natsai blasts back the Dark Wizards 10 feet or so in distance. I'm very much looking forward to using it. Now, another bread and butter spell we'll be using heavily in this game is the one lightning charm called Lumos, that conjures a light at the end of your wand and grants you visibility in dark or dimly lit areas. And it was very famously invented by British witch Lavina Monk Stanley in 1772 when she was searching for a quill that she dropped in the dusty corner of her house. But this spell isn't just used for looking for quills in the darkest of places. It can also be useful for repelling ghosts and spectral foes in the wizarding world. It was also utilised for revealing hidden illusions for what they really were, which may come in useful in this game, as Avalanche have stated several times there's hundreds of secrets waiting for us to discover them. Now, it isn't yet shown in the game, but I'm confident it will be in it, and that's the wand extinguishing charm called Nox, that was also invented by Lavina to essentially turn off her wand, otherwise it would actually remain indefinitely lighted. So I don't think this is going to be a separate spell that we'll have to bind to our controller in game, but rather once we press the Lumos button again to turn off our wand, I wouldn't be surprised to hear our character say Nox to extinguish it as we stealth sneak through certain areas to actually remain undetected. But speaking of discovering secrets, I think this spell here will be our go-to charm in regard to revealing concealed objects, messages, passageways, and hidden markings in this game. It's called the Revelio charm, and it was considered difficult for a second-year student at Hogwarts. And in this clip here, it is utilising that spell, and it is revealing what looks to be a hidden secret that's subsequently added to the in-game field guide. Now, another reason why I think this spell looks like Revelio is because we can see the chest that it also reveals in a location further away from us, and even though we can't hear the character say the spell in the gameplay footage, the PlayStation account on Twitter captioned one of their clips back in 2020 as "We Revelio magical details about Hogwarts Legacy." So I think we're pretty solid on this spell here, and I will certainly be sprinting down all of the corridors in the castle, spamming this spell so I can find all of those hidden chests. Now, another spell which has been used consistently throughout all of the Harry Potter games over the last decade is the Reparo spell, otherwise known as the Mending Charm, that could completely restore a broken object which worked on most materials. It was invented by Arabella Nutley in 1754, who used it for the first time to repair the Roman Colosseum after it being destroyed in a very audacious duel. Now, as for in-game mechanics though, we can visually see and hear Professor Fig repairing the coastal bridge in the reveal. So this says to me that we're going to get a lot of utility out of this one, as we won't be able to traverse or explore locations in game until we repair a ladder, bridge or pathway, which will then allow us access to that certain area so we can progress. Incidentally, in the PlayStation DualSense controller trailer, they specifically show off this Reparo scene, so I wouldn't be surprised at all if PlayStation players can bind this spell to their next-gen controller in some capacity, as in the Half-Blood Prince PS3 game, you had to rotate your analog stick counterclockwise to activate it, but let's just wait and see. And if you are enjoying the video so far, please do leave a very swift like down below. It really does help me out on YouTube, so thank you very much. And while you're down there, I'm also running a Hogwarts Legacy game giveaway. You just need to be a subscriber of the channel to enter, and the link is in the pinned comments, so good luck. Now, this spell you won't need to wait and see, because I'm sure you're all quite familiar with it, and that's the famous disarming spell called Expelliarmus, which was noted as Harry's signature move in the books. It allows a witch or wizard to remove the object in question from their opponent's hand, and was an excellent offensive and defensive option for duelists. We can see and hear our character in the gameplay reveals casting this multiple times, but quite distinctively after levitating the suits of armour in this scene. Listen to this.
Now, Avalanche have stated that threading spells together in combat is what makes this game come alive, and I'll be breaking down the other spells used in this scene shortly, but what's interesting to note about this spell from a lore perspective is that the Expelliarmus charm could disarm multiple opponents if they're all in close proximity, or it could also send an enemy flying backwards if a very powerful witch or wizard cast the spell. An example of this being Snape versus Gilderoy Lockhart in the Dueling Club in the Chamber of Secrets. So I'd expect to see this spell with these type of upgrades in game, as it has been confirmed we can upgrade our spells in the talent and skill tree menu. Now, while we're reviewing this suit of armor scene, just before our wizard disarms the third dude at the back, he can be heard very quietly to be casting the Wingardium Leviosa spell on the two dudes at the front. So listen to this again and see if you can catch it. And this all adds up quite nicely, because if you didn't know, Wingardium Leviosa was a levitating charm and one of the first spells learned by any young witch or wizard. It was invented in the 16th century by a warlock named Jarleth Hobart, who cast it on himself and then jumped out of a window thinking he could fly. In fact, after he took his clothes off mid-air as he thought they were weighing him down, he then hit the deck and broke 16 bones in his body. And the reason why I'm telling you this story is because the charm doesn't work on humans. It only works on the clothes they wear. So that's why we can levitate these suits of armor, as well as the Dark Wizard enemies in the gameplay we've seen so far. And I also think that this will have a lot of utility in puzzles, where we'll need to float objects around to certain locations to get them out of the way. So expect to use this spell a lot, I would say, in and out of combat. And now I come to think of it, I think the same amount of utility could be used for this Disillusionment charm, which was a spell that disguises the caster or target into its surroundings. We can see this being used in the small snippet of stealth combat footage here, and even though we can't verbally hear the spell being cast, Chandlerwood, the community manager of Hogwarts Legacy, did mention in a PlayStation blog article that we'll be able to take a stealthier approach by finishing off any... Que os están escapando varios detalles. Espera, vamos por partes. Han confirmado ya 4 hechizos, ¿vale? Bueno, 4 confirmados, pero que han salido muchos más. A snippet of stealth combat footage here, and even though we can't verbally... El del modo sigilo. Aunque el design se destaca más por ir cara a cara. Hear the spell being cast, Chandlerwood, the community manager of Hogwarts Legacy, el manager, ¿vale? El manager de todo el proyecto de Hogwarts Legacy. did mention in a PlayStation... Mira, por los que no lo sepan, la versión coleccionista, bueno, que yo creo que todo el mundo lo sabrá perfectamente, está el típico libro con la varita voladora, el steelbook del juego y la cajita. Blog article that we'll be able to take a stealthier approach by finishing off enemies whilst utilising the Disillusionment charm, so solid confirmation there. It's also important to note that this charm doesn't make the caster completely invisible, but rather, depending upon the competency of the witch or wizard, it allows the person or item in question to take on an exact colour and texture of its environment, effectively turning it into a kind of chameleon. And I think this plays really nicely into that stealth mechanic in this open world RPG game, because I can see us being spotted by enemies if we get too close to them, or perhaps prefects who do spotters whilst we're exploring the corridors late at night. And because of that, it would make sense to me for us to be able to increase its effectiveness in the stealth talent skill tree that we've actually seen footage of already, reducing the time it takes for enemies to detect us when this Disillusionment charm is active. And hopefully we get to see more stealth footage of this in action soon. But just sticking on stealth a little while longer, this is where we see the Petrificus Totalis spell being used on an unsuspecting enemy, with Chandlerwood going on to say that it's a great curse to use as a way to finish off enemies whilst operating in stealth, reaffirming that this game is intended to be played by mixing and matching different spells that do complement each other depending upon your own preferred playstyle. And you may have seen this spell before in the films. It is quite iconic because the arms and legs of the victim snap together so they're unable to move, but they still have the ability to see, feel, hear and think. But speaking of another spell with the potential to hold enemies in their trap, it is quite iconic because the arms and legs of the victim snap together so they're unable to move, but they still have the ability to... ¿Vale? Tenemos aquí a nuestro compañero que está volando ahora mismo con el Wingardium Leviosa, que nos estará ayudando. Cuando, por ejemplo, estemos en este caso con el Petrificus Total, nuestro compañero pues nos ayudará como defendiendo para recibir el menor daño posible, vamos. Así que yo creo que la temática de la vida va a ser igual o muy parecida al de Harry Potter. Es decir, tendremos vida infinita, ¿vale? Solo que según vayamos recibiendo daño, esa vida como que se irá oscureciendo la pantalla, ya sea en blanco y negro o en modo sangre en los bordes de las esquinas en este caso del portátil, de la consola, de la televisión. Yo creo que va a ser algo así.
to see, feel, hear, and think. But speaking of another spell with the potential to halt enemies in their tracks, and that's the Stupefy charm, which is also known as the Stunning spell. Now, arguably, you could say it's another iconic spell because its bright red projectile is often mistaken for a spell more deadly looking than it really is, because if you are hit with it, you're rendered unconscious, but more importantly, it doesn't leave any lasting damage unless you were to hit the ground with some force, and because of that, it was heavily preferred by duelists when they were doing the tango. It's yelled out and shown multiple times throughout pretty much all of the reveals across the last 12 months, but what's interesting about this spell in particular is that the stunning effect can be amplified significantly on a target when multiple wizards use it against one enemy. And this is a quite important lore detail which I think will be utilised heavily in this game, as the only way to subdue large and dangerous magical creatures such as dragons and mountain trolls was to spam stun this spell at them. In fact, both of those creatures will be in this game, and if you look at this clip of the Hebridean Black Dragon, it has some ancient markings on its hide, and I think this is what we need to be aiming at to bring it down, especially if we can upgrade this spell in the talent tree to Stupefy Duo, which is a more powerful variant of the spell, so lots of potential for upgrades here as well. But that said, I'll tell you what else has a strong possibility of having an elaborate skill tree, and that's our shield charm, better known as Protego, which was invented to combat all manner of jinxes, hexes, curses, and of course stunning spells. This is a great all-round defensive spell that we can see cast multiple times by ourselves and the opposing Dark Wizards in this gameplay footage. And speaking of which, I've gone through all of the combat gameplay we have so far, frame by frame, and I think this will be our parry mechanic in the game, which we'll need to react to at the right time to successfully deflect the incoming spells, likely using the L1 trigger or left bumper on your Xbox. No idea about the PC, we'll just have to wait and see, but here's a good example of what I mean. A wizard pings a quick hex at the character with no prompts on the screen, is then instantly countered because I imagine the player has hit that parry button at the right time, and because of that successful parry, the combat slows down for a second, which I think is the game's way of telling you, hey, good job on the deflect, now it's time to send back a counter curse, which then opens up the game for more spell combos. There's also several upgrades for Protego, including Protego Duo, Maxima, Totalum, and Diabolica in the lore sense, so expect a very heavy upgrade tree for this spell in particular, as I've mentioned. Now, while we're on the topic of counter spells and opening up combat for further collaboration and combos, this is where I think our Apogno Jinx comes into play quite nicely. And the reason I say that is because it was a spell that directed an object or individual to attack the target in question. Hermione famously using this spell to conjure a flock of canaries who she then instructed to smash into Ron in the Half-Blood Prince. And again, this is another one of those spells that is yelled out a shit ton of times in the State of Play trailer, because it's clearly bound to the R1 button on the PlayStation controller, and it's designed to be used as a complementary option to what spell we're primarily casting at the time in the game. It's kind of like an extra damage dealer in combat if we happen to be near objects that we can chuck at our enemies, which I think is pretty cool in terms of kind of combo creativity. But I'll tell you what else is cool, and it's that it can be used directly after disarming someone, as we can see here with the suit of armor scene again. There's a very quick and short window to press R1 when it's prompted up on our screen after the sword is blown out of its hand, so it really does look like there will be a lot of spell combinations we can thread together that will work wonderfully in tandem with one another whilst in combat. Now, we'll also be able to whisk the Descendo spell into our duels, even though the target is standing with both. Va a haber un mogollón de hechizos, pero es lo que digo, que pues a lo largo de la historia irás desbloqueando hechizos para hacerlos en modo historia y usarlos en modo secundario, o sea, misiones secundarias o terciarias. Bueno, terciarias yo lo considero más con minijuegos así opcionales, por si no te apetece un día jugar en modo historia o hacer misiones. Juegas minijuegos, que puede ser lo que hemos estado viendo con el tema de coger la pelota y lanzarlo hacia ti para conseguir el mayor número de puntos sin que se vaya del tablero, o los boxtones, creo que se llamaban, esto con las canicas. A ver, el lavada cadabra de primeras es como te he dicho yo al principio, podremos a lo mejor aprenderlo. Yo creo que lo aprendemos en el 6º curso. Y en el 5º se va a considerar como lo más básico, y a lo mejor el Expelliarmus va a ser casi lo más avanzado que aprendamos. En el 6º curso ya es cuando se empiezan a aprender esos hechizos. En las pelis lo dice, y en los libros ya lo dice y lo revela y todo. O sea, lo explica todo. Ahora, el problema. La vaca yo creo que será difícil de conseguir. No es que sea difícil de conseguir, es que no, si la usamos, no podremos usar, por ejemplo, en estos casos, mira, en este vídeo, ¿vale? Voy a poner ejemplo. Spell combinations we can thread together that will...
El abracadabra se podrá utilizar en duelos, sí, pero yo creo que tendremos limitaciones para usarlo. Es decir, no podemos usarlo contra... Work wonderfully in tandem with one another whilst in combat. Now we'll also be able to whisk the descendo spell into our duels, even though the target is... Por ejemplo, estos están muertos. Si utilizamos el abracadabra, no va a servir de nada porque están muertos. Así que yo creo que aquí sí que dejará usar los hechizos, el abracadabra. Es que yo creo que el abracadabra como tal no vamos a poder usarlo tan libremente. A lo mejor será un hechizo potente como si fuese un desmayo y un flipendo, o un depulso. Una acción no, pero un depulso sí. Es como si fuese un hechizo potente, pero no letal. Porque esto, por ejemplo, contra enemigos de este tipo, o contra armaduras, o sea, que no tengan vida, es como si fuese un hechizo de más. Y a lo mejor el abracadabra contra humanos, pues lo lanzaremos contra los malos, muy rara vez. O para matar al jefe en villano, que no sé si lo mataremos nosotros. Standing with both feet on the ground, which we can see here against the Infri. And on first glance, that's quite odd because the spell itself is an incantation that makes objects fall or move downwards, and it seems to be applicable to living things here in this game because once it's used, the target actually bounces off the ground and then returns into the air with this temporary floating mechanic happening after it, opening up the door for further spell combos as we've just discussed. But even though we've only seen this used in combat so far, I'd very much expect the spell to be put to good use by pulling down ladders from ceilings in environmental puzzles, as well as other objects that need to be brought down so we can kind of move past it and progress the dungeon or mission or whatever it is that we're doing. And I think the same thing here will be applicable for the Defendo spell as well, because we can hear that called out and shown multiple times throughout the gameplay. It was invented in the 15th century by the wizarding seamstress Delphina Crimp as a more accurate way to cleanly cut through material, and since its discovery it has been coined as the go-to severing charm that can precisely cut something that is specified by the witch or wizard. And this is why we see it used within combat, because the Defendo spell, if used inappropriately, could cause serious injury, maiming or death, which is quite significant as it's taught in the second year of Charms class. But again, expect to utilise this outside of combat, as I imagine there will be lots of ropes, tapestries and objects in this game that can be bypassed if we just slice through them. Now another spell which I will be utilising a lot in this game, and that is Confringo, which is otherwise known as the blasting spell that causes targets to explode, and this isn't to be confused with the Incendio fire spell, which I'll walk you through next, but rather a more direct and impactful firebomb explosion, which we can see in this duel on your screen here. Now, it was invented by Alberta Toothill for the purpose of winning the All England Wizarding Dueling competition by surprising the favourite to win the Super Seed, that being Samson Wilburn, who was quite shocked at the use of this spell, having never seen it before, and because of that, he couldn't counter it and he went on to lose. And that is for good reason, because it is a high damage destructive spell, with Hermione using it to great effect against Nagini in the Deathly Hallows, where it rebounded around the house and hit Harry's wand, breaking in two. So this will be a full upgrade from me when I do jump into the game, as I do think it's going to absolutely wreck. But as for Incendio though, otherwise known as the fire making charm, and this is where it differs from the Confringo spell, as it's intended not for blasting people in the face with a fire explosion, but rather for setting things alight. And that said, we don't see our wizard setting any fireplaces alight in the gameplay shown so far, but what we do see is a lot of footage of people and Infri being roasted alive, which I have absolutely no doubt a lot of you will be very pleased to see. But one thing I do want to bring your attention to though is the spell's distinctive animation differences between clips. And in this first one, both Infri are set alight from a single Incendio spell. However, in the most recent Hogsmeade quest trailer, there is an area of effect after the spell has been directly cast at the mannequin. And actually, this is also shown in the State of Play trailer as well, where the Ring of Fire expands out to other enemies. So for me, this suggests that the Incendio spell has been upgraded in our talent tree, and this is a good example of spell progression in the game that we can experience, with spells visually changing and having more of an impact after each upgrade. Now, fire aside, we also get to play with some ice elements in this game, with community manager Chandler Wood mentioning back in May that they snuck in a freezing spell into that State of Play trailer. Now, he's referencing the Glacius charm, which actually isn't originally heard in the main State of Play trailer, but it is mentioned on their official Instagram post. Listen to this.
And we can also see it used in this combat scene where our character freezes an enemy on the ground and then makes the ice explode, damaging and blowing back enemies in the vicinity. So perhaps another upgrade in our spell talent tree there as well. But when it comes to its environmental and out of combat utility though, within the lore it could be used to freeze water and extinguish fires, which I imagine we'll also need to do to solve some puzzles in game, and I could definitely see this being used in a very similar way to the puzzles that we see in Star Wars Jedi Fallen Order as a way to temporarily hold up objects in motion so we can get past safely. But in Hogwarts Legacy we'll be able to freeze it in place. But I'll tell you what spell won't be solving any puzzles anytime soon, and that's the Killing Curse, otherwise known as Avada Kedavra, and one of the 3 unforgivable curses that are outlawed in the wizarding world. In fact, by using one of these spells, the second being the Cruciatus and the third being the Imperious Curse, which I'll walk you through next, you'll land yourself with a lifetime sentence in the wizard prison Azkaban, which we've incidentally already been shown a teaser of from the announcement trailer a few years ago, so perhaps visiting the prison itself is still on the cards. But that all said, it's ironclad confirmed we'll be able to use this spell in game, but it's not yet specified in what context, and I personally think it'll be within specific scenarios within the game and not freely castable around the castle. But if we were to try and use this spell outside of its parameters of where it can be used, I wouldn't be surprised if we picked up a wand malfunction. O sea, tú, por ejemplo, el Avada Kedavra, tú lo aprenderás dependiendo de la decisión de la historia. O sea, tú la Avada Kedavra no lo vas a aprender obligatoriamente como el juego, sino como algo opcional, de que si tú quieres aprenderlo, lo aprendes, pero que no es tu obligación de saberlo y de aprenderlo. Animation, which Avalanche unintentionally showed in a bug video on Twitter, I believe. Listen to this. So what I would say is don't expect to be able to run around Hogwarts casting the Killing Curse freely as you head to Charms class. Now, as for the Cruciatus Curse, otherwise known as the Torture Curse, it has been teased in the recent Dark Magic trailer involving Slytherin's Sebastian Sallow and his companion questline, and the effects of this curse haven't yet been shown to us yet in game. But for it to be successful in Wizarding World lore, the person casting it must possess a deep, meaningful desire to cause the victim pain. Righteous anger just won't work, just like when Harry used it on Bellatrix Lestrange for murdering Sirius Black, and it did cause her brief pain, but it wasn't effective because Harry doesn't have that sadistic nature inside of him and took no pleasure in performing the curse, so it became redundant very quickly. But with that in mind, it does seem that we will have the choice whether we want to perform this curse in the game, thanks to the recent dialogue options released by Avalanche on their Twitter account. So if you want to become a sadistic dark wizard or witch, I think the option will be there in the game, thanks to the recent dialogue. Aquí dice, por ejemplo, tú quieres aprender el curso de... O sea, el curso. La lección de Cruciatus. Bueno, espérate que no lo veo con la mierda de las letras, tío. Performing the curse, so it became redundant very quickly. But with that in mind, it does seem that we will have the choice whether we want to perform this curse in the game, thanks to the recent dialogue options released by Avalanche on their Twitter account. So if you want to become a sadistic dark wizard or witch, I think the option will be there for you to walk that path. And we don't have any further info on the Imperious Curse as of yet, by the way, but I do imagine it will be appearing in the game, considering we have 2 of the 3 unforgivable curses confirmed so far, and it would be very odd to exclude the 3rd. But on top of all that, we have these new finishing moves that are fully integrated into the combat gameplay. We've been showcased 2 so far, one being the Apparition Maneuver, which after transitioning rains down lightning on the goblin's head, as well as another spell where we can slam another goblin repeatedly into the ground, which is quite aggressive to put it mildly. Now, I've got a feeling these finishing moves will only be activated if the target is at low health, prompting the finisher to be engaged, as we can see with the R1 button popping up on the screen here, or alternatively, perhaps this mechanic operates in a similar way to the Ghost of Tsushima game, where you activate this aura of the ghost after defeating several enemies without taking a hit, and because of that you can then finish 3 enemies pretty much instantly. Now, these spells are called finishers for a reason, and they're charged with ancient magic, meaning they're difficult to perform, so expect certain parameters or criteria that need to be met before we can actually cast them. Now, very recently Hogwarts Legacy teased an in-game field guide which provided us with a few fun tips to do in the game, but hidden away on one of those pages was 4 spells that were scribbled down. 2 of them we've already discussed, that being Stupefy and Petrificus Totalis, but the other 2 we haven't yet seen in any gameplay, those being Rictus Sempra and Ridiculous. Now, the former is a tickling charm that causes the victim to buckle over in laughter and is widely used in the Wizarding World as a diversionary tactic and a way to get a bit of a break from your opponent in a duel if the spell is successfully landed, which we see Harry do against Malfoy in the Chamber of Secrets dueling club. And the latter, Ridiculous,
being a boggart banishing spell, which was a charm that was used to defeat a boggart, which if you didn't know, was a shape-shifting non-being that took on the form of its observer's worst fear. They were defeated by laughter by using this spell to transform the boggart into something very silly, so I could see us coming across a lot of these hiding away in chests somewhere, stopping us getting the loot unless we use that ridiculous spell. Now, speaking of secrets hiding away in the game, I've got 10 new ones for you in this video, so give that a click on your screen right now to find out what they are. Volvemos. Y bueno, es prácticamente eso. Ya os enseñaría 2 vídeos más. Os lo voy a enseñar. Sí, porque a ver, no está traducido porque me lo he tenido que descargar, porque YouTube no sé por qué me lo censura. Pero bueno, si queréis lo vemos o lo dejamos aquí, como queráis verlo. ¿Qué me decís? Yo por mí lo enseñaría, no tengo ningún problema. A ver, es que me ha jodido, la verdad. Es que YouTube... Pues sí, estoy enfadado con YouTube, que le den por saco. Por eso me cambié de YouTube aquí. Ya está, no voy a hablar mucho de ese tema. Pero es así, ¿eh? Están muy capaos. Nada, yo creo que lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Este es el primer vídeo. Que a ver, iremos adelantándolo. Lo iremos adelantando, ¿vale? Porque es que si no... Pero sí que lo iré enseñando porque es que son 46 minutos de vídeo. Pero a ver, la mayoría son los productores hablando, ¿vale? Y enseñando escenas del juego. La presentación. Sí, censura, que no es que digas que sean cosas objetivas. Qué raro. A ver. Vamos a ver. ¿Qué problema hay? Qué raro. De verdad. No sé qué cosas más raras de verdad pasan. ¿Y ahora? ¿Se ve? Yo lo veo. En el este. No entiendo qué pasa. Si no he hecho nada. Pero bueno. Este es el productor, ¿vale? Que hemos estado hablando en el anterior vídeo, que va a hablar un poco del tema. What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy. Yes, Josh? Yes. One half of Expecto Go, James Whitehead. Thanks, Taylor. Yes. I did. 2 people. Habla un poco de todo. Sí, and... Es que vamos a hacerlo así, porque es que si no... Mira, aquí ya empiezan a probar. What are we looking at right here on this screen? ¿Vale? Para crear nuestro personaje, ¿de acuerdo? El tipo de personaje que queramos. Si queremos que sea hombre o mujer, que sea de este estilo. Bueno, vamos a ir viéndolo. These are your presets. So a lot like other games, there's some initial settings that you can choose for your character that just kind of get them into like the ballpark of what you want to be. Sí, joder, pues si no he hecho nada, no he cambiado nada. A ver si así se escucha menos. Es que yo lo voy a escuchar menos. Espera, vamos a ponerlo aquí y a ver si. Pero vamos, yo qué sé. Voy a bajarlo un poco, a ver si ahí está bien. Pero vamos. A ver ahora. ¿No sé si está bien? Who you want to be and what you want to change. Oh man. And then once you're in that ballpark, all the other tabs let you dial that in. Tú lo que se queja Be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone that fantasizes about bringing themselves to the school. Los que ya están creados. Y pues si no te apetece, no sé si no te apetece crearlos o lo que sea, pues bueno, están aquí como más o menos un poco orientativos.
first time, that they feel like they have the options in order to represent who they are and essentially bring themselves to Hogwarts or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my god, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? It's all about you. Okay, all right. So, okay, yeah, that's me. We're here. That's me right there. All right, so that's step one. We're pretty close, but let's look at everything. Okay, let's play around with some of these options. Like really. Mucha risa, All right, mucha so what are we mezclas. looking at with this option over here with the tab? I see. ¿Ves? Face Y luego stuff. podemos. Yeah, so a lot of the different faces. O sea, hemos estado hablando de así orientativo y luego si queremos editarlo de otra manera, como la cara, el tipo de cara que queramos, la skin de color, el tipo de color que queramos de cara, o sea, supongo que desde más blanco a más moreno. That you saw in the previous screen. vamos, All va a those ser la faces hostia lo siguiente, o sea, choices vamos. that you have here. So Unas you ganas can increíbles. now you're just kind of getting into the details in your face shape, in your skin color, and then because we knew a lot of people going right in, they're going to want it right away. Even though it's an option later in the game, you can collect different types of glasses, put them on later. We give you some options right up front if you want to have glasses for your character. Oh man, oh my gosh, look at the structure of the faces with this. Wow, you guys thought of Sí cambia, sí, bastante la cara. I don't think my face is that skinny, but I think we'll go with that. I think Y we'll si go that queremos route. que tenga gafas o no And gafas. down here, is this? Those are your glasses. Pues eso me quedas. Oh, so we could go Harry Potter if we want. A ver, ¿hago de Harry Potter? A ver, yo tengo gafas ahora mismo. Puedo usarlas si quiero en el juego. Y soy como un Harry Potter 2.0. Oh man. ¿Qué quieres? ¿No verlo? Pues no lo veas. Yo voy a explicar todo lo que hay en el juego y lo que no va a haber. Yeah, so through Bueno, lo the que course no of va a the haber game, pero lo there's que a va a lot haber of sí. different options that you'll keep unlocking. So as part of kind of like gear for the character, there's lots of different classes. There's even masks. There's all kinds of things over the course of the game. I like how it's all Victorian era though. Yeah, It's very authentic. No sé, tengo dudas, si crearlo con gafas o sin gafas. El tipo de pelo que vamos a querer, el color de pelo. I spend a lot of time here just like Hostia, esto es una gozada. my different Escucha, characters. and what they're gonna do. yo creo que me voy a tirar media hora mínimo para crearme el personaje perfecto. Os lo juro. Es que lo veo The venir. thing I'm always amazed by whenever I see any aspects of No. Hogwarts Legacy. 2.0 no. 2.0 es Harry Potter. Yo soy el original, el 1.0. Yo soy el maestro de Harry Potter y el maestro de Dumbledore. Ya con eso digo todo. This character creator is just the texture, and like you even adding the bounce with the hair moving around. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. I'm not even gonna just like fret. I'm not fretting. Se están riendo porque ya vean, han creado un personaje de chico y están poniendo pues pelo de chica. Se están riendo por eso. Rosita y tal. Tonterías This is so de ellos. cool. Oh, I like that. That is cute. Oh, okay, so little behind the scenes. I used to have this type of hair like way back, but Was it purple? A ver, I son un wanted poco silver tontos, tips, la so verdad. that was the closest I got to the color. But oh my gosh, this is so cool. So you literally can bring yourself. Like it's a myriad of textures. El tema de freckles, moles, la compresión de los different things like mofletes. when it comes to your complexion, like Si no me darker equivoco. eyes, maybe like some shading on the cheeks. Creo que eran mofletes. Oh, O la esta. You guys literally thought of everything with this. Yeah, Sí, you have yo creo a que bit of sí. that. And then the scars are one of those options Sí, where las estas. you know, Harry El had tipo his de own heridas, si scars. quieres Yeah. Or you can come cicatrices. in with Your different scar Interesante options. esto, Yeah. ¿eh? Oh wow. Sí, sí. Look at that. Igual. I didn't even see Oye, that. está chulo. Pero yo creo que Those are my cicatrices favorite. no voy a poner. The eyebrow scars. Yeah. Love that. Aunque quedan chulos, la verdad. You Quedan look kind chulos. of like, classic. yeah, Sobre todo you este, look kind el of del just ojo. like tough. Wow. So now A lo mejor sí we're que me quedo con over este, here. ¿eh? Oh man. Cambiar el color de ojos. Guys. No, yo me This pondré is los so míos. sick. Marroncitos y ya está. Again, getting more subtle here, you know, really like dialing in that face to really get your
nos da la opción de cambiar, tener todos los ojos de distinto color. Yeah, I kind of have a big face. Yeah, my eyebrows kind of sit kind of low. But Me intriga esto. Literally, you have so many options just starting the game. I feel like I'm going to be dura el vídeo, pero vale la pena ver. You and me both. And then this final tab here, this is where you can bring your whole character together. You know, this is where you finalize everything. You're not choosing. Está el tono de voz. Si queremos, supongo que será agudo y grave. Mira, selecciona la dificultad de la historia. Fácil, normal, difícil y modo historia. O sea, ¿sabes? Supongo que si lo pones easy, pues será fácil durante todo el juego. Normal igual. Y difícil desde el principio hasta el fin. Modo historia. A lo mejor, pero quiero oírlo. In your house here. Okay. That's not yet. That was a theory. But you know, here's where you bring you choose voice 1 or voice 2, which is more kind of a masculine or a feminine voice, and then even within that, changing your pitch, the pitch slider. It's a subtle slider, but you can hear it. That was quite something. And so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat later. And we can talk a little more about difficulty, with combat and how that plays in. But I think the important thing here is like if. Vale, esto quiere decir que se enfoca más en la historia. Es decir, desde el principio del juego va a ser modo fácil. O sea, como es el principio de todo, va a ser modo fácil. Luego, según va desarrollándose la historia, va dificultándose, va empezando a ser normal. Es como el automático, ¿vale? Según el momento, será más fácil, más difícil. Pues yo voy a marcar la historia y vamos. Sin pensarlo. For people who aren't gamers, especially, story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I need to be good at games? Like, no, just enjoy this game. And I would put perfecto. Que se elige, él prefiere coger ser fácil. Awesome. And then whether you want to be which nombre y apellidos. What do you think, character creator? We're good? I'm good. Let's get to a Hogwarts. A ver si podemos adelantar un poquito más. Ahí. Up for us here, we are starting out, James. There you are. You're wearing the House Fanatic robes from the. Mira, fijaos este detalle. El mapa. Las pociones que tengamos. No sé qué tipo de poción será esta. Esta supongo que será lo que he dicho. Es que no lo veo bien. Supongo que será la vida o la estamina, una de las dos. Esto no sé qué será. ¿Ves? Y el acceso rápido a los hechizos. Supongo que será esto. A ver si lo explican más. Thank you. I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. I mean, dorm room. Dorm room. Yeah. This is awesome. But Alan, what are we seeing right here with the UI? Because this is our first look. Qué mono el búho. So right now, we know there's been a lot of questions about the HUD because this is the first time we're showing it. So kind of going over it from right to left, on the bottom right is what we call our spell diamond. Mm-hmm. So those are, everything that you see in it are slottable spells. So we have over 20 slottable spells that you can earn over the course of the game. Okay. And that's where the player can click them and use them and access them very quickly. To the top left of that is, you'll see the D-pad, and on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, or that we just want on the controller at all times, and Revelo is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there. You know? Vale, a ver si dicen así, enseñan algo así nuevo. Porque es que si nos tienen... Mira, eso es lo que quiero mirar yo. Tenemos el mapa, a ver si se quita el reproductor este. No, al dejarla en pausa no se quita. Digo yo, para marcar cada cosa que podemos hacer. So now we're walking out into... Mira, nos va a enseñar un poco todo lo que hay en la casa. Deja cepa en este caso. And the first thing I know is the music. The score is amazing. Grandecito,
And I'm calling out here, this is unique music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. Go back to those Common Room videos we released, and notice the music's a little bit different, and that is entirely intentional. We just want to welcome you to your common room in every single house, just a little bit differently. You can customize that experience right away. Oh my God. Dicen que podemos movernos libremente I mean, dentro de la beautiful casa. design. We could spend like the entire rest of the stream just in the common room here and talking about it, and I'm sure Boston and James could be like just geeking out over it. All the details come from J.K. Rowling's writings for this common room. The round doors, the hanging vines, even the dancing badgers on the fireplace. Yeah. It's very, very earthy. Which is like elements for each of the houses. Hufflepuff is earth, Ravenclaw's air, Gryffindor is fire, and Slytherin is water. Really lean into that for each common room. Wow. So it feels earthy, though earthen passageway. That's what we were. Hopefully, it should feel very familiar. Yeah, it does. It does. But I know you don't want to leave, but we're gonna be leaving. Thank you. I understand. Whoa, the sound effects though. Like, looking back at the past trailers, it was just music, but kind of hearing how Hogwarts is now. It's so cool. Yeah. Andrew's going to make use of one of our spells, Revelio. Use Revelio right here, because there's a little magic going on. Está en la torre de Hogwarts, igual que Gryffindor. Esto creo que estaba en la esta, ¿ves? Podemos conseguir these are something that we kind of interchangeably call Revelio pages or lore pages, and you'll notice a bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that we got some XP for it, and you can also see that we've advanced something called like a field guide challenge. So I want to talk about that a little bit. So we had to ask ourselves, what? Basta guay. We're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Okay. So we have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game, and the Wizard's Field Guide is how you actually work on catching up with the other students. So Andrew, if you hit pause for me up here before you push forward a little bit. You can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Wizard's Field Guide. You can see your house kind of overlaid over it. Okay. And you can see that on your level as well. So the Field Guide has this magical property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic. No había leído lo de la lechuza. Mira. Discover gameplay in the game. It actually recognizes that as a challenge, which is kind of locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest challenges. Y esto es lo que tenemos. El combate, mejorar los combates, mejorar los tesoros, que supongo que a lo mejor si encuentras, yo qué sé, imaginaos, encontramos, yo qué sé, oro, encontramos 2 monedas de oro, imaginaos, pues a lo mejor si vas mejorando, pues en vez de encontrar 2 monedas, encuentras 4. O 6, 8, vas como mejorando esa búsqueda. O la cantidad, la frecuencia que lo encuentras. La exploración, pues supongo que iremos desbloqueando pues cosas para ir explorando más cosas. No sé, a ver qué me dice. Challenges. And you can see field guide pages are on there as well. Claro, esto está bloqueado. That entire category is one of the ways that the book itself kind of fills out into the school and spills out into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around the school that you're actually going to interact with to help you grow as a wizard and practice your spell. Circular staircase. All the portraits. And I did notice the blue flame just ignites right there, which was so cool. Oh man. Fast travel points there. Según el mapa. House hourglasses. We had to. How much fun was it designing those and putting all those voices? Las 4 casas. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Mola. Con el tema de los puntos de la casa. But that they're there just like in the books, yes. Right next to the Great Hall. It's a nod to lore. House points is not a core mechanic or system in the game. It is narratively like a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. And there are lots of choices where we want to nod to things that aren't necessarily gameplay systems, but we nod to them as part of the narrative. Over to the right there, Andrew was teasing. That's the Great Hall over through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like, Cool.
Aquí here's another collectible page. You know, just again showing you like just these things around Hogwarts that you can do and pick up and. That's a shot straight from the trailer too. That part right there, I recognize that. Might be giving you a little fan service here with callbacks to those. So, and this must be summertime because I noticed these are the summertime windows. These windows will change with the seasons. Yeah, the detail they put in this is kind of. I get surprised by it all the time. Porque necesitamos aprender más hechizos. And we're going out. Que de momento no podemos hacer esas misiones. Where the students would normally kind of congregate, just to kind of chill out, play, meet each other outside the Great Hall before and after meals. Que he dicho muchas cosas. And I love the way that when the castle interconnects to, that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope to how big this castle is. And when you see things, like you'll notice a bridge over there, that's a place you can go to and cross. Like everything that you see is a place that you can visit. Wow. We put a lot of effort into making it really alive, not just with student population, but even just the greenery and stuff. It's Scotland. Yeah. And this castle's been here for hundreds of years, so just kind of the moss and all the trees that have overgrown it. And no me gusta la capa that de landscape, Hufflepuff. that Scottish location might look a little familiar to you. No lo he dicho mal. Está la de Gryffindor, que es la de León, la del Castor, que es Hufflepuff, la águila, que es Ravenclaw, y la serpiente, que es Slytherin. No está dicho mal. No está dicho mal. Además que las serpientes se veía perfectamente que era una serpiente porque estaba la serpiente enrollada en el frasco este. No está dicho mal. Es más, mira, 18, minuto 18. A ver, ¿dónde estás? Mira. ¿Ves? Está la del águila, la del castor y la del león. Y la de la serpiente. Además que la serpiente se nota que está aquí como enrollada. Que no. No, te has equivocado tú. Volvemos al vídeo. A ver, por aquí. The moss and all the No, yo trees ya that te lo he have demostrado. overgrown it and Que te equivocas. that landscape, that Scottish. This location might look a little familiar to you. I thought I recognized it. I believe this is from the Spring ASMR. ¿Ves? Aquí and puntos yes, señalados so con that el que puedes puzzle right there, that interactuar. view, Andrew is taking us right back to I that. am going to tell Andrew not to interact with that puzzle and to keep moving on. We can't spoil everything. We can't give you everything, right? Hogwarts contains a lot No me gusta cómo se abren las puertas. Se abre como muy rápido. Se tiene que abrir lentamente, como si fuesen pesadas. This grand entryway right here. Que es increíble el ambiente que Really hay. kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. This is a big hub of the school. Like it's a big castle, but it is designed so you shouldn't get very lost. It's kind of a grand central station. I love that. Each direction, you know, it's green over there, so the greenhouse is over there. Transfiguration courtyard, you know, the library straight ahead. So it's kind of the hub of a lot of the castle. Even the color, visually, you can just tell, okay, green, greenhouse. Oh my God. I should, a lot of it'll be subconscious, but it'll help you really learn the castle and feel like you know your way around. Y eso se podrá coleccionar. That's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it on a daily basis. It's a castle. Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. He's got this grin on his face over there that's just like, yeah, I know what I'm doing. From the reveal trailer, there's that dragon. Oh my God. This is another location where the students will gather, you know, and just kind of chill out. And an opportunity to talk to somebody, get a quest giver con los que here. puedas interactuar, puedes tratar un círculo alrededor, como diciendo que puedes interactuar con ellos, puedes hablar con ellos y que a lo mejor ellos te ofrecen algo o te piden ayuda de algo y ganas algo a cambio. Está muy bien ese detalle. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Si le puedo Rumour ayudar a is hacer un that a trabajo former headmistress, y deberes. Professor Mong, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago.
Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task. Es lo que os comenté antes, que podemos... Yo creo que la casa va a ser como que un poco... En este caso yo creo que no va a ser un poco como lo conocemos hoy en día, que se llevan casi todos mal con todo el mundo. No, yo creo que va a ser un poco más amistoso el tema de las casas. You may find a reward. Eso me preocupa en un principio. ¿Ves? Vamos aquí a tomar las decisiones de todo, vamos. Y según las decisiones, pues nos iríamos haciendo amigos o menos enemigos. Cosas así. Está muy bien, la verdad. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. Oye, no es por nada, pero me he fijado en este detalle. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. O algo, You should try to catch one. A ver si sale, está aquí. Why would I do that? Mira, esta, la que se estaba tomando algo. Mira, mira. Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Mira, se está fumando algo. A ver si sale ahora. Mira, mira, mira. Parece que se está quemando. Perhaps I'll give it a go. Parece que se está quemando. I hope you do. Ese detalle así la hostia. I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Sí, yo creo que la casa te va a dar igual. O sea, yo creo que son las decisiones más que la casa en la que va a decidir una cosa o la otra, ¿eh? So those kind of side quests are really, it's a cool way to interact with your fellow students. Sí, a lo mejor, yo qué sé, comparando el listening, que era la única casa así un poco malévola, pues a lo mejor los compañeros de otras casas pues nos hablan un poco más borde, tal. A lo mejor, ¿vale? Pero tengo muy claro de que las cosas no van a ser como las conocemos hoy en día. With perhaps other teachers, with, you know, various things like that, as well as yo también teach voy you a some coger more of el the secrets of Hogwarts, I think. There's a little bit of that. Yo voy a ser como The students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions, different interactions with different characters can also offer different choice points for the player, and then some of those things can affect things game-wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. And sometimes it's just about you being a Yo creo que little esto, nice guy lo or que sale being a aquí, jerk. es la vida. Y lo de arriba es la estamina. O algo así parecido. Wow, look at this. This is the Dada. Es que es hermoso como Defense se Against the ve. Dark Arts. Esto en ordenador y en This is Play. one of my favorite La última locations. generación tiene que, vamos. In the castle, just visually, you come in here and just de la hostia. the richness of this area. ¿Ves? Nos indican con un círculo y un símbolo que podemos interactuar con esas Somebody personas. else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like Bueno, y el papá también first year sale. or an 11-year-old. Pero está muy bien. Don't you know who I am? ¿Ves? Zenobia Esta, por Nook, ejemplo, es de the Rebecca, girl whom de la everyone isla. at school hates for no reason. Di que sí. Con las cosas bajo mi control. Eso es muy... Because Sí, sí. Hogwarts is full of bullies and Totalmente de spoil acuerdo sports. contigo. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, Madre they mía, me spray están you with a poniendo el foul-smelling destaco liquid. aquí ahora del guión. ¿Ves? Interesante, o podemos pasar de ella. Es como... I haven't much interest in a game that sprays you with Depende de la undies. situación, Only podemos if you hacer más lose, amigos which I o never do. menos amigos. Or at least not often. People can Si be so queremos ser, cruel. imaginaos, Just cogemos, because they're sprayed all over with en este smelly caso, el gobstone listening. spit, it's their own Podemos fault for interactuar losing. como si fuéramos un listening, o Imelda sea, is one of the a worst nuestra bola, losers. pasar Ever de and los Story demás, are de ayudar a terrible los as well. demás y And ser now those pues poor losers have un taken my listening gobstones o and ser hidden them un in very high listening places all en el over que the ayude a todos school. los demás. Pues dependiendo de todo eso, pues las cosas van variando a lo largo de la historia. Sounds as if you caused the Posiblemente smelly y situation tengamos and más they misiones responded o menos accordingly. misiones. I Porque didn't make the imaginaos, rules. mientras que están Anyway, hablando, I can't
can't work out how to get them back on my own. Si I conseguimos más don't think I amigos know a the lo largo de la necessary historia, spells yet. podemos I conseguir need más someone, misiones secundarias. perhaps a Hay que selfless tomar and eso en cuenta. talented fifth Es year decir, to help me. contra más amigos uno tenga, más ayuda te pueden pedir. Claro, porque al ser mayor cantidad de personas te pueden pedir más ayuda. I'd appreciate Pues the help. esto es igual. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself ¿Sabes in si no los que time. tengamos Deluxe podremos streamear esos días antes que permita la versión? Sí, es más. Espera para el vídeo, porque eso sí quiero comentarlo. Sí, podemos streamearlo. El día 7 podemos streamearlo. Pregunté lo de Warner Bros. Por Twitter y bueno, afortunadamente me han contestado bastante rápido. Sí podemos streamearlo, siempre y cuando sea la versión Deluxe. Pues a ver, si es la estándar, pues hasta el 10 no se puede y la entrega de esa versión pues no se hará. Pero vamos, que nos tienen fichados, si lo streameamos siendo Deluxe o no, Así que no sé cómo no lo ficharán, pero sí, tenemos permiso a partir de las 12 del día 7, tenemos permiso para streamearlo, jugarlo y hacer lo que queramos con él. Así que no te puedes llevar ninguna sanción porque tiene permitido que la versión Deluxe o el coleccionista, que bueno, que es lo mismo, podamos hacer ese stream que queremos hacer. Sí. Nada, hombre, paso estamos. Sí, la verdad que mucho texto. Like, Gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean. Que los que están comentando que hay muchos personajes que tela, que tiene mucho texto. Que podemos alargar las conversaciones dependiendo de las respuestas que demos. Gobstone's playable. They mentioned it, right? Yeah. Gobstones is one of the things that is not playable in the game. I know we've had to rip the Band-Aid off on a few things. Honestly, it's an amazing thing on the franchise how many things about this speak to us as fans and that we want to turn into gameplay. And there were calls that we had to make over the course of production of kind of like which things we will and won't include in the box. Just kind of for the overall. Wizard's chess. Those are things that aren't featured. Yeah. They're featured within the world. Right? I'm glad they mentioned they're a part of the wizarding world. Yeah. Every single time there was something that we regretted because we couldn't include it. We also tried to figure out a way to make sure it was included in the narrative, included in the stories, make sure that there's a way to kind of like acknowledge it, touch it, and make it feel like it's definitely part of it. Es un minijuego que tiene Está muy bien ese juego. I recognize that staircase to the left. En este caso, los boxtones era el juego de las mecánicas que tienes que echar el culo a las demás mecánicas del rival. Oh my gosh. Being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it so tell us how classes work. Yeah, so ultimately decided not to go the sim route. So I think like one of the speculations was that kind of thing, like, can I miss class at this time of day? There is a day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative, and so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters of that narrative. Each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay, your spells, your major abilities, you get to know the professors, each one of them has these bespoke kind of events and moments in those missions, and then there are also additional opportunities outside of that through kind of like side classroom missions essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world, and maybe down there he's sipping some tea with the Victorian high society. Oh, I just no wonder you like this area because we built it for like the purebloods and the Slytherins. Oh, come on. El puente este. Well, like, no es el puente como lo conocemos. The sound effects again, the chatter of the communication that's happening and the footsteps, like, it just makes it feel more alive. Los reflejos, la luz del sol. I just saw a room Siento que en las calles hace mucho. Love that.
The data tower was one example, but no two hallways should look the same in Hogwarts. Con eso te digo todo. It has a lot of personality. Every hallway should be a little bit different, and that's mostly to help orient the player, help you not get lost. But this is Hesperus Hall. That's a little nod from the Marauders, a name that came from the Marauders map. But every hallway will have a little bit of a different personality. En el suelo había el símbolo de Merlín. De la brújula. Personality, I like that. It does, like, Hogwarts has character, Hogwarts is its own character no matter where you go. Yeah. Es un detalle que feels just a little bit different. Yeah. A sentient castle full of magic for hundreds of years. It's going to kind of grow and develop. Oh, I heard something. Yeah, speaking of characters. Speaking of magic, Mr. Magic himself. Gracioso, falta más gracioso. You know, we talked about building on lore too. I know there's that statue over to the side. That's Lachlan the Lanky. He's got his Bowtruckle friend. And I think if players don't know, there's another Revelio page there. Yeah, there's a map of Argyllshire. We know the fat lady. A ver, tampoco quiero ver... Mira, fíjate cómo se ve. Portraits have kind of taken it over. Paisaje, colega. So the sound makes it really unique. All right, I gotta call this out here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so far is not enough owls. Sí, bueno, allí so no, here we are. Que lo decía at en modo the inglés. Owlery, we're looking Estoy aquí directly con at el the tema de Owlery inglés. to show you all Sí, of the Ángel, ya lo tengo owls. reservado. O That's a sea, lot me of llega el día owls 7. at the Owlery. Por desgracia me lo quiero reservar la versión coleccionista, pero me ha fallado, así que bueno. I also love that la edición Deluxe la tengo, la tendré por aquí y al día 7 hago directo de ello. Outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation knowing that is real. I love the Scottish countryside. We're closing out our mini tour of Hogwarts, and again, it was but a fraction of this enormous castle. But we're closing it out here in the Clock Tower, so another recognizable location. But this is where Cross Wands, which is the secret, not so secret dueling club is that the students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. And it's run by this Luke and Brattleby here. Sí, a ver, la versión coleccionista se ha agotado bastante rápido. Y aunque yo hubiera... Y mira que yo en mi caso la había reservado para el game. Y me dijeron que me avisarían, pero no me han avisado. Ves, aquí tomando las decisiones a lo largo de la conversación. Y bueno, if you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. And this is a really good opportunity to now jump into combat, because really in the game this is going to be the first time where you yourself get to learn about combat and combos in a big way and in a new way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see on the top is the Accio spell, followed by 4 what we just kind of lovingly refer to as basic shots. There are certain spells that the wizards kind of like use, just kind of fling. I'm just using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. That R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, then all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with the face button. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, pretty much instantly. And then that helped us fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. And so you learn over the course of these events, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not just... Yo no lo considero un mundo abierto porque el problema de que hay que avanzar en la historia para, por ejemplo, salir de Hogwarts, ¿vale? Y habrá limitaciones en el mapa en el que no puedas acceder, o dentro del Hogwarts hay sitios en los que tú no puedes acceder porque hay que aprenderse ciertas magias en los que, por ejemplo, Accio para activar ciertas palancas a distancia y tú no puedes acceder porque no has aprendido ese hechizo.
Con lo cual tienes que avanzar un poco en el modo historia para ir desbloqueando esos sitios, para luego desbloquear, es un poco jaleo, desbloquear misiones secundarias en los que podrás ganar experiencia, ganar habilidades para aumentar tus capacidades de modo sigilo, de lanzar hechizos más potentes, defenderte, tener más vida, tener más estamina. Pero bueno, es como todo. Sí, pero lo de volar, hay también limitaciones. Es decir, no sé si salía en este vídeo, en el siguiente que tengo, en el que nosotros tendremos, bueno, esta barra. No sé si al montar en escoba sale una barra adicional, ¿vale? Y esa barra, según vayamos volando más alto, se va reduciendo la estamina. Y esa estamina lo que va a hacer es que la escoba vaya reduciéndose, con lo cual puedas volar menos distancia y más despacio. Con lo cual llegará un momento en el que tendrás que bajar del todo para que la estamina se recupere y podrás volar de nuevo alto y más rápido. Es una cosa que van a explicarlo más adelante. No sé si era terminando casi este vídeo o en el siguiente que voy a enseñar, en el último vídeo. A ver, que ya he... A ver... Sí, ya... Sí, ya verás como si lo pillas. Yo para Play 4 sí que todavía está por ahí. Es buscarlo. Pero sí, si lo pillas lo antes posible, mejor que mejor, la verdad. Así te aseguras también. Aunque sea pagar la reserva. Que son 3 o 5 euros del precio. Es que también es carillo, ¿eh? Es un poco caro, la verdad, para lo que es. ¿Sabes? Es un gran juego, pero hostias. La versión Deluxe para la Play 5 es 85 euros. O sea... Yo creo que es el primer juego. Y creo que va a ser el último juego que me compre por 85 euros para la Play 5. O sea, a ver, la Play 5 sé que normalmente suelen nos tirar entre 50 y 60 euros, pero que 85, hostias. Sí, es más, ya lo han roto. Ya están diciendo que el número de reservas es tan mayor, que se han acabado hasta el formato digital. Es que ya es otra historia que es increíble. Ya el formato digital a tomar por culo se ha ido en muchas páginas. O sea, ya no tienen códigos. A ver, lo de la estamina, por una parte está bien, porque te hace incentivar o sea, te hace provocar que lo que mejores, porque lo vas a ir y lo irás mejorando a lo largo de la historia, es que tengas más y te dure más. Con lo cual es una manera de provocar al jugador que diga, quiero volar más rápido, quiero correr más rápido, quiero hacerlo todo más, así, más todo, pues a mejorar. Pero sí, habrá otras capacidades que habrá que mejorar, aparte de la estamina. Sí, lo del cariño es cierto. O sea, mira, hubo un debate en Twitter, sobre todo, de tema de, bueno, en Twitter y en casi todos lados, de que hay mucha gente que cuando presentaron la versión coleccionista, creo que fue en abril o mayo del año 2022, dijeron que cómo podían poner ese precio para lo que era muy poca cosa. Y vale, sí, 300 euros, vale. Y dices así de primeras, hostias, es mucha cantidad, no sé qué, vale, se entiende, sí, es cierta cantidad que hostias también. Vale, pero es que hubo gente que estuvo diciendo que... Espérate, ya pongo esto y me paso ya charlando. Hubo gente en el que decían de ponerlo a 100 euros o 120 euros como mucho. Y es en plan, vamos a ver. Ya de por sí, un juego. Vale, la versión Deluxe es un contenido adicional que tiene, con todos los DLCs y demás, vale, venga, 75 euros, 85 euros lo que puede costar, vale. Y estás diciendo 100 euros y 120. Es como, vale, 30 euros más, 40 euros más por tener la versión coleccionista. Pues eso sí que lo va a abordar. Pero vamos, pensar por ejemplo en la versión consola, porque a ver, en el PC pues no, en formato físico ya no existe.
es todo digital. Y a ver, está el típica carátula, el Steelbooks especial, con las 4 casas. Vale. Luego también está el libro con la varita flotante, que dices, hostias, que parece que no, pero yo me quería pillar la versión coleccionista por tener eso. Y a ver, algún día se lo compraré a alguien o cuando salga en stock, la verdad. Pero es que lo quiero tener. Y luego están los DLCs exclusivos, que bueno, que eso viene con la parte de edición deluxe. Y otra cosa, que no sé si lo sabéis, que ganas cosas reservando. O sea, tú reservas un juego y no sé si era el hipógrafo este oscuro o algo así se llamaba. Y el atuendo también. El atuendo lo desbloqueas esas 2 cosas solo por reservar el juego antes de su fecha. Luego ya no aparecerá. A ver, que supongo que habrá micropagos. Es decir, seguramente nosotros, imaginaos, cogemos la versión estándar, vale, más barata, no sé qué, y a lo mejor, y esto sí que lo sé porque lo han confirmado, de que con el tiempo la versión estándar pasará a la edición deluxe, que puedes pasar de una edición a otra, pero dentro del juego y con un micropago. Ahora ¿qué rentabilidad económicamente te puede salir? A lo mejor hay 10 euros de diferencia entre estándar y deluxe, ¿vale? Hoy en día. Pero a lo mejor el día de mañana sale el juego y, vale, puedes comprar los DLCs y demás, pero a lo mejor te sale algo más caro. Igual que los atuendos, el hipógrafo oscuro, dicen que es exclusivo por reservar, pero seguramente haciendo micropagos más adelante lo saquen en tienda para comprarlo. Porque micropagos está confirmado de que va a haber. Pero ahora, ¿de qué manera hay micropagos? Solo de esa manera, ¿vale? De momento, confirmado. Luego está el tema de por ejemplo, que para la Play haya una misión exclusiva solo para la Play, actualmente. ¿Qué quiere decir? Que yo pienso que la misión exclusiva será exclusiva, es cierto, para la Play en el momento de su lanzamiento. Pero a lo mejor de aquí a un par de meses lo saquen y podáis tanto. Yo creo que será una vez que haya salido el de la Nintendo Switch, que es el julio, no me acuerdo del día ahora, que es la única plataforma que va a salir con más retraso por su rendimiento y demás. Y yo creo que para agosto o septiembre, creo que todas las plataformas restantes pueden hacer esa misión exclusiva que hay de Play. No sé si lo harán de forma gratuita, que yo creo que no, o pagando. Ahí está la cosa. Es una cosa que yo dije en el anterior directo y que lo sigo diciendo y que me cuadraría más porque es Warner y saben que la gente de fanática al mundo mágico, si quieren, lo van a comprar, lo van a hacer todo. A ver, que me he perdido mucho chat. Sí, sí. Cualquier fanático lo pilla sin mirar. Sí, incluso ha llamado la atención a que que no conocen a Harry Potter. Se ha llegado a conocer gente que dice, ¿sabes que van a sacar el Hogwarts Legacy? Y yo, sí, lo sé de sobra. Lo sé de que lo anunciaron en enero del año pasado. Que ya estuvieron haciendo bulos por ahí. Y dice, es que me ha llamado la atención, no sé qué. Y yo le pregunté, ¿pero a ti te gusta Harry Potter? Y me dice, ¿qué es eso? Y yo me quedo en plan. Y claro, digo yo, ¿en serio o me estás vacilando? Porque claro, quien no conoce, aunque sea el nombre de Harry Potter, vale, no te puede gustar, lo entiendo. Pero no conocerlo, por Dios, ¿qué me dices? Pero bueno, en fin, hay para todo. Sí, pero por ejemplo, la digital, por ejemplo, ¿en qué páginas? Creo que era en G2A o en Instagram, creo que era,
una de esas dos páginas, que son páginas de promoción, que bueno, que de vez en cuando salen ofertas en compras digitales de juegos de todo tipo, de plataformas, he llegado a ver que no hay, que dice que sin stock. O sea, es flipante. Sí, los de PC, bueno, las consolas de última generación como Play 5 y Xbox X, creo que era. No sé, es que yo de Xbox estoy un poco perdido. Bueno, las consolas de última generación más los de PC son los que pueden jugar el 7 y 10 de febrero. Tengo entendido que para Play 4 no sé si era en abril, me parece. No estoy seguro, pero un poco más tarde. Pues posiblemente sea por los problemas de rendimiento, problemas así que han tenido. Pero bueno. No, Cuspi, no sale el mismo lanzamiento para Play 4 que la Play 5. Salen distintas fechas, por desgracia. Sí, 120 es lo que estamos diciendo la gente. Dice, es que eso cuesta como 820 euros. A ver, el Steelbook a lo mejor te puede costar 30 euros más con la tontería. El juego de por sí son 80, vamos a poner 80, ¿vale? Una media de 75, comparando con la Play 4 a la Play 5, 75, 85. Vale, dejamos en 80. 80 más 30 es 120. Entonces, ¿qué te sale? El libro gratis, con la beta gratis, y luego está la caja, que bueno, que te puede costar 10 euros más. Pues a ver, 300, pues muy caro, pero 120 es muy barato. Yo lo hubiera dejado en 180, 200 euros, como mucho. Un precio bastante asequible. Pero bueno, la gente es un poco también... un poco quejica, porque la verdad, son quejica. Estoy aquí leyendo. Bueno, es que son unos cabrones por no poner el juego completo sin DLCs como hacían antes, tío. Sí. Pues es que, como tú dices, saben perfectamente que lo van a vender. Es que, aunque metan, por ejemplo, una skin de la escoba, si quieren, lo ponen y lo venden. Es que lo venden perfectamente. Es que es igual. Sí, hay gente que no sabe quién es Harry Potter. Yo le dije, ¿y quién cojones? O sea, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué es de tu infancia? ¿No has oído nada hablar de Harry Potter? Y me dicen, no. Y claro, yo le enseñé un trailer de una de estas películas sueltas de Harry Potter. Y dice, pues no tengo ni idea. Se ve interesante. Y yo, se ve interesante. La madre que le parió. La madre que le parió. Y yo le dije, venga, estábamos tomando algo en ese momento. Y dije, voy a beber esto y con tranquilidad porque ya me estoy alterando. O sea, para darle un cazupo. Sí, fue en el 2001 cuando salió. Guau, yo cuando existían los videoclubs, estos típicos videoclubs que dicen de cinta. Sí, como tú dices, VHS, creo que se llamaba así. Vamos, la primera y la segunda. Ya la tercera fue en disco. Y ya pues todo lo demás, en el cuarto también se fue en disco. Bueno, el quinto también. Ya el sexto, el séptimo ya fue ya todo online. Bueno, online. Que, o sea, fuera de los cines, ¿vale? O sea, que pirateada y eso no. No, vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, es que hay mucha gente que ve el pirateo, pues... que no quiero hablar mucho de ese tema aquí. Muchas gracias, Ángel, por estar por aquí. También un placer hablar contigo. Muchas gracias, tío. O sea que tú eras los que alquilaban las películas.
las que alquilaban las películas y no las devolvía. Pero escucha, a mí me ocurrió eso con la primera película. Yo la alquilé, vale, te marcan la fecha, no sé qué, vale, pero es que a mí luego no me llamaron para devolverla. A mí, ya ves tú, yo era pequeño, o sea, ¿qué edad tendría yo? Pero claro, en ese caso mis padres, pues se les olvidó por lo que sea la fecha de entrega y coño, el videoclub no le llamó ni nada y pues ahí se quedó. A ver, tampoco vamos a ser tan gilipollas. Bueno, pues tío, un placer verte por aquí. Voy a seguir con el vídeo, que todavía queda este vídeo. Sí, es que es eso, que... Pero bueno, yo voy a seguir con el pequeño vídeo, me quedan 10 minutos, menos de 10 minutos, porque entre los que hablan y demás, pues yo voy a seguir por aquí. Y sí, a ver, si no llaman, no hacen su trabajo, pues lo siento por ellos, ¿sabes? Los de videoclub. Así está, que se han ido a la mierda. Lo siento por ellos, pero a ver. Kind of like repeatedly using one thing over and over and over again. You can see cooldowns on the spells that he's using on the wheel, and then as you progress through the game, there are different things that can affect things, like cooldowns through your talents, different things that allow you to kind of like juggle and adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked them, and that's how you access all this. Oh man, it looks like you're about to do some action over here. Yeah. Me estoy dando cuenta de una cosa. Pluma. Mira, lo que yo iba a decir. Porque antes no lo ponían. Triángulo, círculo, cuadrado. O sea, cuadrado, X. ¿Vale? Hostias, hay que memorizarse los hechizos, los botones, por lo menos en consolas. Supongo que sea triángulo, cuadrado, 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 X. A ver. So this is a great way to kind of learn si no, el how combo se va a la to mierda. pull things together. Es un poco complicado, Pull those combos together. Lánzalos. ¿Vale? Cuadrado, cuadrado. X, cuadrado, cuadrado. Awesome. And that's just against the dummy, but I mean, I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. Uy, perdona. Es verdad. Se me había olvidado ese detalle. Espera, os lo voy a enseñar. Mira, esto es lo que se está diciendo. ¿Vale? Sí. Que os he escuchado un poco tarde. Por ejemplo, lo estáis viendo bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Porque antes he tenido ahí algo raro. Confirma que se ve el vídeo, por favor. Vale, perfecto. Mira, lo que estaba diciendo. Vale, espérate a ver si sale. Other diamonds if you've unlocked them, and that's how you access. Sale bien, a ver si le pillo correctamente. No. Vale, mira, aquí. Tenemos 4 hechizos, ¿vale? En este caso, consola. Que bueno, que en el PC será algo similar. Triángulo, círculo, X, cuadrado. Triángulo, cuadrado, 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 X. Para realizar un hechizo. Un combo. Si no, this is a great way to kind of learn how to pull things together, pull those combos together. Lanza triángulo, cuadrado, 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 X, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Es decir, lo que me va a entender que el cuadrado es un hechizo. En este caso, acio. Mira. Ya sé cómo va a funcionar el tema de los hechizos. Supongo que el triángulo es Wingardium Leviosa por la pluma. Buena representación. So this is a great way to kind of learn how voy a hacerlo lentamente, ¿vale? Pull things together. A ver si lo coge. Pull those combos together. Mira, Wingardium. Esto que se ve aquí, que no marca ningún tipo de hechizo, yo creo que puedes pulsar cualquier tipo de tecla, como si fuese pequeños combitos. O sea, pequeños. El pum, pum, pum. Y este era acio. O sea, coger. Acio. Coger para ti y lo mismo. Pum, pum, pum. Golpecitos, ¿vale?
cualquier tecla, yo creo que va a ser así. Awesome. Para realizar esa combo. And that's just against the dummy, but I mean, I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Vamos a ver pequeños contenidos de prácticas y mientras vamos subiendo niveles. Que según vayamos subiendo niveles, subiremos más vida, más estamina, más velocidad de ataque, no sé, algo así. Así esta semana ya aprendiendo según vayamos desarrollando la historia. Confirmado. Pause the action and talk about what you're seeing on the screen because there's about to be a lot going on. Iremos aprendiendo las misiones secundarias, haciendo misiones terciarias. Here you can select if you want to fight with somebody else, some of your classmates. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you to really get you that sense. Si me equivoco, no subo combat. Contenido de Hogwarts. Lo voy a subir igual. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against 53, yeah, off the jump. So I can explain this just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. Aquí te enseñan cómo batirte en duelo. You're not the only one that has Protego and the ability to deflect enemies too. And we actually play with that when it comes to the spellcasting. So you notice that there are different colored kind of shields. Cuando son 3 contra 1, dependiendo de la dificultad que hayamos elegido, ¿vale? Mira, si os habéis fijado. So I can explain this just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. You're not the only one that has Protego and the ability to deflect the enemies. Son 3, ¿vale? Pero que son 3. And we actually play with that. Uno se va para acá, otro se va para acá, y este te atacará de frente. Tú fijas el que está de frente, ¿vale? Un duelo entre tú y ella. Mientras estos van como a abrir cobertura para distraerte o por lo que sea, mandar un hechizo leve para desviarte o centrarte de tu rival, que va a ser esta, que es el que te va a lanzar los hechizos fuertes. O sea que no van a ser 3 contra 1 como tal. Claro, y tú aquí ya seleccionas a otro objetivo. Y si en ese momento no te están atacando, pues tú vas a que te dé más la gana, al que te dé más rabia o el más cercano. En este caso ha cogido a este, le lanza el laxio, le gana el pequeño combo. Y mientras que se va derribando y esta se va andando, pues decide ir a por este porque estaba como que le iba a atacar en ese momento. Con lo cual le levanta y se va reduciendo lo que es, parece ser, la vida en grupo, ¿vale? O sea, es como si tú atacas a uno, se va reduciendo la vida. Tú atacas a otro, se va reduciendo la vida del grupo. No es individual. Y claro, tú estás atacando a este. Pero es que tu rival principal es este. Además que te lo marca como rival principal. Y dices, vale, ¿y por qué te ataca tu rival principal si tú estás atacando y no te respeta los turnos? Pues es por eso. Porque estos son como rivales opcionales. ¿Que te van a distraer? Sí. ¿Que te van a atacar? Sí. ¿Que te van a matar y derrotar? No. Esta, por ejemplo, claro, al ser tu rival principal, pues te ataca directamente. Pero es por eso. Si tú atacas uno de sus opcionales, una de sus cabecillas de distracción, pues ella tiene todo el derecho de atacarte. Si tú estás preparado para defenderte de esta en todo momento, pues adelante. Claro que sí. So there are damage spells, there are force spells, there are forgetting the other one on this control spells. Mira, aquí es que aquí se ve muy claro esta acción. Different characters, and you also notice that your spells have different colors on them. El desvío, el protejo, to help players understand kind of like the function of their spells, we kind of put them into brackets. Es rápido este detalle, ¿ves? Tú atacas el principal, ¿vale? Con Flingo rompes el escudo que tiene activado en ese momento. Vale. Y cuando... Claro, no sé con Flingo, es el incendio. Pero cuando ese daño recibe el otro compañero, o sea, cuando estás atacando a tu principal y un apoyo está recibiendo también el mismo daño, es cuando dice, coge el otro compañero y es cuando dice, estás atacando a 2.
ataca 3, a ver si es posible. Así que la consola o el juego se adapta al nivel de dificultad que tú estés jugando. ¿Ves? Tú atacas, estás atacando a uno, vale, ahora atacas al otro, pero de repente el otro te ataca a ti. ¿Ves? Dices, hostias, que aquí pasa algo. Pues aquí es cuando te empieza a atacar a otra persona. And all the set control spells. And so those things for the player, they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields. Claro, aquí te atrapan con Wingardium Leviosa. Those things for the player, they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that enemies can use. That way it rewards kind of like that close attention that you're paying. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's going on. Give us a breakdown of different things that you're saying. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level. And, bueno, hemos visto casi todo lo que hay que ver aquí. You know, and you're doing your thing, and someone else attacks you. You can actually turn that attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. I'm just gonna pretty handily finish these other students off here. Win this duel. Para mejorar tus hechizos en combate. Yeah, we really felt like in the movies there's almost like vale, ya sé qué significa lo del símbolo este, no sé si lo veis aquí. Es cuando tú realizas un combo, se te va subiendo, ¿vale? Y es como un hechizo potente que puedes lanzar, un hechizo especial que puedes lanzar. En este caso tienes hasta 2. Supongo que será, pues lo irás mejorando durante la historia. Irás a lo mejor en vez de 2, pues 3, 4, 5. Lo vas rellenando y lanzas un hechizo especial pues que quitará más vida. There's this element of kind of like fencing from a very great distance, and there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order. A ver si enseñan algo más así que digas hostias. Mira, el paisaje la hostia. We didn't want to leave you without maybe a little taste of something that we may show in the future, may show next time. You know, so leaving the castle. Going out here. El puente, el famoso puente que conecta Hogwarts con los jardines de fuera de Hogwarts. Y la gente volando por las comas. Owl mail. There's the owlry again. Yes. Sí, señor. All of the owls. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts to the world beyond Hogwarts. And this is not somewhere where we're going today, but we will definitely be taking you in the future. Qué chulada de paisaje. A little glimpse at the scale of the castle back there. All right, so we're gonna wrap things up here, but I hope you guys have enjoyed everything that you've seen. But I think, James, you may have a few other questions here at the end of things. So while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you want to pick Alan and Boston's brains about. I would love that, because there's a lot. All right, so some of these questions. Que ya va siendo hora de despedirse, están diciendo. Que ya se ha hecho un poco tarde. Esos 45 minutos de trabajo son muchos ya. Nosotros que llevamos aquí 2 horas. Sí, ya han terminado. Vale, pues ya han terminado. Salimos de aquí. Y nos quedaría otro vídeo por ver, la segunda parte, ¿vale? Enseñando pues lo que es la continuación. Que no sé lo que será exactamente. O sea, voy a ponerlo. ¿Por qué no me carga el vídeo este? Vale, me ha cargado. Ha hecho una cosa rara. Bueno, estamos dentro otra vez. Enseñando el otro vídeo, que son de media hora, que bueno, durará un poco menos, será 15 minutos así más o menos, más. Y bueno, veamos a ver qué hay. La presentación, nos saltamos, tal. Mira, esto lo mismo, la presentación, hechizo, no sé qué. Esto ya lo hemos visto, el tiempo. Vale, sigue hablando. Aquí tenemos, ya se nos ha ido el moreno, nos ha metido a otro.
que es también el encargado de la comunidad del proyecto de Hogwarts. Mira, el librito. El libro que yo quería. Today we'll be giving you a taste of the open world via broom flight. Pero bueno. We can walk out of the castle after walking through everything, and then just come out here and take off on your broom out into the open world. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. I'm a big fan of just being able to hop on the broom and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you. And just, I love. Joder, de verdad, no sé qué coño pasa. No sé por qué ocurre esto. A ver, vamos a ver. A ver ahora. ¿Ya se ve? No entiendo. No entiendo. Y no hago casi nada, ¿eh? No hago nada. Bueno, donde está diciendo que donde lo dejamos en el anterior vídeo. ¿Vale? And Alan, I know that's something that you particularly like Yo lo he dicho about que Hogwarts aquí Legacy antes too. estaban las cabañas de Hagrid y aquí abajo. I'm a big fan of just being able to hop on the broom and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you. And just, I love the proximity that I can get to things. I love flying close to the ground. Lo que os he dicho en el anterior vídeo. ¿Ves? Utilizamos la escoba y tenemos aquí, pues me tapa el puto reproductor este. Peor aquí. Tenemos aquí una barra en la que vamos consumiendo según vayamos volando rápido y con altura. And I kind of wanted to talk about it just because I feel like you know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics in it. So you see in the lower right, there's a meter there, and occasionally as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out, you know, we're not at the 3000 yet, we're at the 11. So. Oh my goodness, I'm just so speechless right now because this is just so beautiful. The world just looks so. But by the way, the broom, is that like the only one, or can you like upgrade that broom to go faster? Yeah, so we have a shop in Hogsmeade, actually a broom shop, and so that sells a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but if you talk to the shopkeep and help them out, they'll actually sell upgrades. Yeah, and those upgrades will make it so that where normally the broom you can only fly, you can only go at max speed. ¿Sabes lo que pasa? Que se ve un poco vacío. You can only go at max speed without the meter going down, kind of close to the ground. And as you raise into the air, you notice the meter drop. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. And the broom, you can only go at max speed. It's like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. And the broom owner at the sporting goods store in Hogsmeade is trying to perfect the broom and get better at it and know it better. And you can participate that and get better and better brooms through that. And I love that mechanic encourages you to actually explore the world and kind of stay close to the ground. It's not just a travel mechanic, point A to point B. You're not just flying high over everything, although it is beautiful, something I really love doing, but as well there's lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. To me it feels like it's got this kind of surfing vibe over because like I'm just like I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop, I want to go to that forest, and to that hamlet, or well I don't know, that's how it's called. I think that's what it is. No, it's awesome. We're actually gonna land here, and I feel like that you call it a hamlet is just perfect, just because that's what we refer to it as. And so we all know from lore that Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and kind of populate the landscape, so it's not just kind of barren as we read out this direction and that direction.
And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in the Scottish Highlands. And so it's those, and so we refer to those as hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories, how those different locations have kind of like learned to live, what their relationships are with characters at Hogsmeade and Hogwarts. And so they're both quest opportunities out here and a chance to kind of get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you also notice on the mini-map like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate in. You know, whether it's a vendor or different puzzle challenges or different secrets that exist. Each one of those icons are different opportunities for gameplay. And you'll notice that same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the mini-map or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the distance and you visit them, you might find opportunities to actually expand and learn about your ancient magic. And as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding different magical resources that are valuable to you as you're playing the game. So each one has kind of like a way to connect to gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around. I mean, I ran away when I just covered all of those points on the map just for Well, we've flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. We're going to hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, y sacar a tu hipogrifo. En este caso es el que tenemos. Bueno, vamos a tener nosotros. A horse? Yeah, as a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. And we try to make sure that each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed and kind of traveling the world as quickly as possible, but sometimes it's really nice to be on the hippogriff because of that ground speed or those transitions, and sometimes it just feels amazing just to be riding around on a hippogriff. Yeah, it really is kind of like, I don't know, it's a great feeling being on it, and it's a great feeling managing those transitions, kind of going from run to fly and just being able to go wherever you want. And we tried to make sure that each one of these things that you can interact with have a unique identity. And oh my god, like I see like different like areas, like a swampy area. By the way, can you go to like entire map anywhere you go? There are regions that are like blocked from you? Yeah, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around, like you mentioned, the swamp. But there, we have got like a coast, and we've got different types of environments out in the world just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as we're moving around. So cool. And I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The wizarding world we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it just it's part of it. Yeah, I love this vista too, and I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic to change the seasons. Actually, I want you to see what this world looks like covered in snow. Que a lo mejor la manera de conducirlo y eso es un poco más complicado. Por favor, espera. Gilipollas son, Nacho. La estación de invierno. It changes the landscape like completely. Cambia mucho, dependiendo de la época en que estés. Oh my god, does it have like actual like gameplay impact? Like impact on the gameplay? Or does it like it's just the weather? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. So as you're progressing through the main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt like when you're reading the books or watching the movies, where you know you'll see kind of like the title card winter, and now the landscape has changed, and you're really feeling that passage of time while you're a student, you know, going through your year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate that, and for me, it's really fun that it's not just on the outside, which I really think is really beautiful, but within the school as well. So there are moments like when it reaches certain holidays or things like that, where Hogsmeade the holidays and the school reacts to holidays, and you see the decorations around those environments change.
that really help just kind of make me feel like I'm there. And it's not just for the seasons, those kind of vibe things. Like we have a day-night cycle, and that day-night cycle, even though similarly, like it's largely about vibe, when you go into Hogsmeade in the evening, there's less characters there. Around the school, you'll notice it kind of dies down and quiets down just when there's just candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. But in that day-night cycle is where we've kind of placed a few items where, whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted by the day-night cycle. And I love Andrew's flying up here, really high up on the hippogriff, and we're just looking at this view of Hogwarts in the distance. It's just absolutely beautiful. It's part of what I love most about flying around in this game, whether it's on a hippogriff or on the broom. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my... I still can't get over, like, no matter, I played this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, all the places I can go, I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, to the library, to class, or to the greenhouse, or to my common room, that it's all contiguous and just kind of like one space is still exciting. I mean, I'm just speechless right now. Just absolutely. As much as we want to spend a lot more time out here just flying around, experiencing the world, I think this is a great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go... Mira, el bosque prohibido. In the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts Battle Arena is, which is part of the Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually part of the world. It's integrated into the world, so your experience is more immersive than just choosing an option from the main menu of the game or something like that. Reason to go to the Forbidden Forest. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is part of that Dark Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full Dark Arts here. That's good. That's what I'm doing. But I like this battle arena. It is a great place to show off really combat in a big way, because it unlocks some interesting abilities for you and allows you to really play around with combat in a deep way. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? Yeah, so in the base game we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to them. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves in order to earn a different cosmetic for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true. The combat arena. But one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like add that to their repertoire, and they can also commit that down with certain talents and things like that. When you play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a way to test them out. And so it's a chance to kind of like tour and play with the Dark Arts and decide whether or not that is a path that you kind of want to go. But yeah, everyone has the same ability to explore the Dark Arts. This is just kind of like a way of... And again, a great place for us to show off combat in general. So I think we're going to jump in here and just going to start battling, and we can start talking about everything you're seeing on the screen. All right. ¿Sabéis lo que es esto? Lo he pillado a la primera. La arena de batalla oscura quiere decir que nosotros somos el mago oscuro y que estos son los buenos. Y aquí podemos usar el abracadabra para matarlos, para acabar con ellos. O sea, aquí podemos ser los malos. No, yo no lo juego 2 meses tarde, y es más, yo lo juego 3 días antes. Wait, oh my god. We're starting off strong. Oh my god. Is that Eso es exclusivo. Oh my god. That's so cool. Yeah, so that
You'll notice right away, like when we use Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to 0, and we really are trying to honor the way Avada Kedavra works in the game, even in some pretty extreme situations. You'll notice that like the meter takes up a lot longer to kind of build up as a way to kind of deal with its extreme power, just that it's still fun to use. And then there's some ways that we'll probably talk about to adjust that. But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue things pop up from the enemies. Also, like that sign, well, it's like, so in the community we call it the ancient magic sign, and I don't know if that's how it's called in the game. So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your ancient magic. So it is ancient magic. So as your abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own abilities, you start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. But whenever you see the R1 or the L1 plus R1 appear over somebody's head, that's an ability to cast a very devastating and powerful ancient magic spell to do a ton of damage against the character. And the way that manifests itself depends on the type of enemy that you're fighting. And you'll see cuando te lanzan un hechizo por la espalda o que tú no veas, to do a ton of damage against the character. And the way that manifests itself depends on the type of enemy that you're fighting. And you'll see a wide variety of enemies in here that are pressuring the player in different ways. You'll notice there's abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting that force him to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the ancient magic meter in general. And the reason I say that is because as you're doing different things in combat, you're Portegoing and you're doing different abilities and you kind of step into the challenge. There are different ways to get that meter to build faster and faster. But one of the most effective base ways to build up that meter fast, that way you can launch these devastating attacks whenever you want to, is to actually perform combos. So you see that combo here, and it's almost like your emotions are building up, and then basically that builds up enough that you can attack someone. But as the combo meter builds up, at some point you strike someone and a piece of their magic kind of falls out of them. You'll see the blue orbs in the game world, and there's something that only you can see in the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things, they give big jumps to. El duelo, ronda 2, ronda 3. Skin potion, so that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the incoming damage that you're receiving. So against big enemies, hard-hitting enemies like trolls, that's super helpful. Oh my god, he's just destroying the troll. Obviously, we have the Wig and Will potion as well, which increases your health, and then we have the focus potion. So when Alan talks about, me he dado cuenta que la abracadabra no se puede usar tan libremente como esperas. Es uno de los hechizos especiales que tienes que hacer unos combos antes para poder desbloquearlo y así lanzarlo. Pero tienes que hacer unos combos normales. Having to balance Avada Kedavra with a long cooldown because obviously it's an instant kill. One thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldown. Cuando vayamos a hacer agua, because obviously it's an instant kill. One thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Right. There's just so much like versatility, like what the character is doing to the troll right now. Like he's just bouncing around the arena. He's like not. And the troll makes him move around too. Like, and I love that our plants are Yes, and so that's like when we're talking about almost the setup of the arena. You also have plants that you can fight with, and so we have things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuffian way to approach the battle. Tienes un momento para ser malo, como en este caso. Wow, qué gozada. Aquí luchan, lo mismo combate, es lo de siempre, ¿vale? Tampoco vamos a enseñar otra vez lo mismo. Vale, victoria, sí.
repetir los combates o regresar afuera. La casa de los menesteres. And I think that's a good jumping off point. Aquí entras al mundo de for los animales. The personalization of the space as well, not just your character and the visuals of your character, but actually the space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the architecture in here. What? Different themes throughout, starkly different themes, to really just hammer home that this is yours. Oh my god, what? This is beautiful. We never expected that to be. Oh my god. No deja. That's the thing, is not only can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects into this space, as you can see. So there's like statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a bunch of little things that really flesh out the space and bring it to life. Oh my goodness, because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this? Where do you even get this stuff? Like, there's a furniture store? Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls in Hogsmeade. But also, as you engage in different types of gameplay throughout the world, you'll be rewarded with different objects. That's so cool. And you change color? You can change the color, you can change the size of it, and you can place it basically anywhere. Oh my god, it's so tiny. It's like for Baby Niffler. And I love how the system too is designed. It's not mechanical, it's immersive. And so you get the magical effect of conjuring it in, and you're actually doing this in the world as your character, but the way you've blended like that gameplay with the immersive design of personalizing the space. Oh my god, like, and I love the animation, how it like appears, you know, like it's not just like there, it's like it almost like evaporates. It is really quite beautiful, and that was the thing, is we wanted that to look really nice, because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that whimsy in the space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility objects as well. So you can see that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of those as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. So while you're also doing these like kind of nurturing based activities, this is also the space where you would bring your gear to be identified, and gear to have like rates put on it, which I believe Alan can talk to. Oh yeah, we keep bringing up appearance and how it looks, and like in the game you can look like anything you want to whenever you want to, but the player will be finding different types. De que pueden cambiar. Mira, we just know that clothes and different items in the wizarding world can have different magical properties. And as you explore and as you adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different abilities and that can help you in your journey and are a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a wizard. And so it's a huge list. And not all the time. Whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there is a station inside of the Room of Requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure, called an identification station, where you can actually bring that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right, yeah, that's so cool. And then as the space advances even further, and the space will eventually grow its own rooms, and you're going to get new recipes, like Mackenzie's talking about, all these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear and take any piece of gear and adjust its properties and to tweak what it does. And I mentioned earlier that you can make anything look like anything. The collection of appearances, we call it, or cosmetics, we've been referring to it. Right. Those types of things you can use, and you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it. Mira,
inside this vivario, kind of bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts out, we have a graphorn and a mooncalf and a niffler and a Kneasel as well. So quite a variety. Oh my god, he's Porque just este no me like entra a en casa. big puppy. Mira qué mono. They're so Oh my god, they're together. Oh, that's so cute. They're adorable. And so part of beast care is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. So mooncalf fur, niffler fur, etc. That can then be used in your gear. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animal you get some fur leftovers. That's so. Oh my god. Yeah, we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the overland you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well, and to build that relationship with your beasts. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. The house, the cottage. Yeah, right. And so we have like a lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization of this space. Oh my goodness, no, this is like, I'm gonna spend 8 hours just designing this whole area to personalize. This is like cool, it's like you have this little play area, like a personalized fish tank, so to say. A ver qué más puedes hacer. I love it. Vale, sí, no, totally. Cambiar los bancos, and cambiar there's like a decoration aspect, el tipo de but banco. there's also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor, which allows for the beasts in the space to automatically get feeds. You don't have to do it manually. And so you're really building the progression for yourself here. In addition, there's also a toy box where you can play with your beasts. You'll see here, yeah. So you can, there's a bunch of toys in it, and each beast has their own favorite toys. So as you can imagine, the mooncalf really likes the moon ball, or the Kneasel is like a little cat, really likes to chase the yarn ball as well. Right. And they're super cute. Oh my god. Watching them, so cute. And the big thing we really wanted to hammer home is that the world is a dangerous place. And so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Graphorn is just gigantic. Es bonito, pero feo a la vez. He looks like ¿Cómo es posible? For sure. You could actually name them as well. So like your dog. So getting back into that personalization, you know, we didn't want you to just like throw in, oh, here's a graphorn in here. Like this can be named whatever Andrew's about to name them. Bruce. You know, we've created this really nice space, and you can get additional vivariums, correct? To different kind of aesthetics and looks to where you're keeping your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. So as you progress through the story, you will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow themed, big, open, bright. But there's other ones, say like a swamp that you might encounter. And it's really a visual effect to and more space for your people. Oh, so it's like those, so when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Oh, you put trees in here too. Oh my goodness. And another thing with the beast care that I think is great, you know, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a method of travel, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and integration to everything connects. So as you progress through the missions, you'll expand the space. As you earn resources, you'll go into Hogsmeade and use them to unlock the gameplay here and unlock new conjurations and different things to play around with. In the open world, it's in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that exist in the overland.
those things are what hold recipes that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. That's found throughout the world. Forgeables are used for recipes. So really everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for beasts. Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you're going to be venturing out into the world, and this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts and that narrative. So you bringing up Poppy, there are more kind of mysteries to discover and things to discover on the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff that just kind of make this all just kind of like the beginning of your journey. Well, we could spend hours in here, but we're gonna have to end the stream now. What do you think about what you've seen today? I'm just so blown away by how beautiful it looks. The open world seems so detailed, and there's so many things to do. And like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so much to this world. Like I'm so happy you got. Ya está ya todo. O sea, se ponen a hablar, tal. Mira cómo suena.